Assalamualaikum. Gak ada belum? Belum. Mau nih. Assalamualaikum. Belum ada orang nih. Sementara belum ada orang, kita tunggu dulu. Bentar ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada yang nonton. Yang nonton di like dulu ya. Yang nonton di like dulu nih geng. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang gimana kabar bang? Sehat. Sorry gengnya kemarin gua nggak live ya. HP rusak nih. HP yuk yang nonton di dulu ya, di like dulu yuk. Yang nonton sekarang di like dulu nih. Di like dulu ya. Sorry nih kalau misalkan parah nih jaringannya nih. Ini lagi dibenerin ya geng. Bener deh bang HP-nya, insya Allah bener nih. Tapi kita lihat dulu aja ganti LCD gimana nih. Alhamdulillah sehat ya bang. Iya dong. Rio gimana kabarnya? Sehat ya? Rapat juga gimana kabar? Sehat ya? Ayo gini, jangan lupa jangan pelit-pelit sama like-nya dong. Jangan pelit sama like ya. Dipencet like-nya ya. Kita coba-coba dulu nih. Kita coba-coba untuk main kali ya. Assalamualaikum bang. Ku comeback siap. Ten. Sehat bang. Yo. Ayo buruan di like dulu yuk. Jangan pelit sama like ya. Jangan pelit sama like ya. Hadir juga siap hadir gitu. Masih ingat aku nggak? Masih lah Hans, aku lupa. Tim kod dong, iya pasti dong, mulai dong, baru dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puslah siap. Ayo di like dulu ya, di like dulu yuk, buruan yuk, di like dulu yuk, yuk, di like dulu yuk, di like dulu ya, gue nggak mau tahu nih ya, beneran gue nggak mau tahu dah, sumpah dah, gue nih apa, gue pengen coba dulu soalnya habis ganti apa layar kemarin pecah, rusak, sekarang bener lagi, gue minta buru-buru sih buat benerinnya, soalnya gue mau kangen kan sama lu semua nih. Yang wibu sekarang Tokyo Avengers sekarang kah nggak tahu dong. Ayo deh klik dulu ya, jangan pelit. Wah ini apa nih, ini apa nih. Habis mulai satu dan Kira. Hah? Balik dulu. Balik. Ya. Lu balik ke mana, Bang? Ya, sambil. Pusing like-nya guys, pasti dong. Enggak. Mau jajan dong. Enggak. Serius lu? Enggak. Mbak ambil rezeki enggak boleh tolak. Makasih ya. Nah, makasih Bebe. Yuk. 1 jam up Tokyo, wih 1 jam mang mondok jadi jarang nonton dia nggak apa-apa. Sorry cuma sebentar nih, baik lagi. Waduh kenapa tuh? Halo bang, halo juga. Pushmaster boleh, ayo. Pushmaster boleh bang buat grup komunitasnya. Mau live atau apa enggak? Oh boleh sama bang Bongkeng, bilang aja bang Bongkeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Jelek-lek dulu ya, yuk buruan yuk. Gue tadi sore tuh nyapa Bang Arbi Gaming ya, disapa gue, jangan lupa subscribe berarti aja, lagi aja gitu. Gue bilang senior lab terus senior, gue bilang. Iya, hati-hati Beb ya.
Kok kemarin nggak lab? Iya, HP rusak nih. Nggak lab nih. Balik lagi guys ya. Gue keluar bentar ya, mau fokus. Siap, nggak apa-apa. Yang penting udah lag kan. Gue kan udah janji nih mau nyumbang CR5. Oh Bagas siap gak tuh nyumbang CR5. Gue demen nih Bagas nih. Tim kuat bang boleh. Ayo. Sembari gue coba jajal ini gue ya, sensitif gue nih. Soalnya abis ganti layar nih, layar LCD-nya nih. Kerja bagus gede nih. Udah kok anti balik siap anti balik. Naiknya sumpal setengah udah 1100 ke 1100. Kalau gue sejam aja nggak nyampe 100. Baru bener dah. Baru bener bang. Yuk timku yuk gue buat bang lo dong. Aku minta lagi dulu dong. ID lo apaan bang? Ini ID gue. Sembari gue mau jajal dulu ya, cairan dulu ya, apa cairan TC dulu bentar ya, gue mau jajal ini nih, mau jajal layar dulu nih, ini LCD-nya ya kan, LCD gue coba dulu nih, gue jajal dulu ya gak, apakah dia berfungsi kembali? Bentar ya, bentar ya. Udah belum? Udah belum Bagas? Mana nih moodnya? Moodnya tahu kemana nih? Bang habis kena air? Enggak jatuh. Jatuh HP yang pecah langsung gila loh, pecah layar-layar semua. Gila, parah bener ya sumpah dah. Kata gue ya Allah gini amat ya, nggak punya duit HP pengen jajan. Allahu Akbar, terpaksa minjem dulu sama orang buat ngambil HP buat ngajar lab. Kasbon lagi sama orang, bang kasbon dulu bang, HP dibenerin. Bang Beon yuk. Aduh aku nggak bisa ganteng. Oh Beon Timo. Yang lagi nonton ya? Belum ID-nya, nanti dulu ID-nya ntar ya, kita lagi ID-nya lagi nggak apa-apa. Yuk. Gimana sinyal bagus kan nih? Ini parah nih. Yang lagi nonton kecilnya biar nggak mantul soalnya. Oh enggak, gua keluarin nih. Bentar geng, bentar. Bagus udah Bagas. Kalau kena air pas ke baterai ke HP gue bang. Oh, kalau mah layar pecah langsung. Waduh, sedih banget. Udah nggak punya duit ya kan, HP pecah, pengen nge-lab. Aduh, sedih. Wah ini bang bongkeng nih. Aduh jaring. Nick gue itu speed bang. Oh nicknya speed. Bang denger kagak ada yang bilang ada itu bang. Maksudnya apa tuh? Kayak denger kayak nggak ada ini ya. Kapan share bang? Waduh kayak nggak baru tahu. Ayo di like dulu, di share yuk, di share dulu ya. Yo sorry gue nggak bisa on mic ya, nggak bisa on mic gue ya. Sekarang kapan? Ntar ya 50 like dong, kayak nggak tahu aja. Gue pengen jajal ini nih, pengen jajal layar gue nih, apa namanya sih, LCD gue normal lagi nggak dia? Bang ada tahu nanti ya cairan gue apa? Ini gue penuh banget nih. Ini kemana nih? Nggak jelas nih turunnya kemana nih.
Bang, gue pengen jadi mood lu bang. Bagas, boleh Bagas. Nanti kita seleksi dulu Bagas ya. Soalnya mood gue pada kemana nih mood gue nih, ya kan? Mood gue aja pada hilang nih mood nih. Lalu bentar guys, gue ngapus senjata dulu. Kita ke sana. Waspada. Oke, OTW ke sana. Nama sis apa bang? Nama sis saya Bang Anton. Wih, Bang Anton. Oke, gue mau buat sekarang bang. Oh nanti dulu dong Bagas, ganteng. Saya minta like dulu bang Bagas sambil nunggu lu selesai mainnya. Gue minta, tadi dulu bang Bagas. Belum rame nih bang Bagas. Percuma bang Bagas kalau misalkan dibuat bang Bagas. Yang ada nanti temen bang Bagas. Ya gak bang Bagas? Saya minta like ya bang Bagas. Aduh bentar bang Bagas. Sabar aja bang Bagas ya, nonton itu sih bang Bagas ya. Ini sembari gue pengen jajal nih. Ini jajal layar dulu nih geng. Bener juga lu bang. Iya dong. Iya. Yang nonton 7, yang masuk berapa orang bang Bagas ya gak? Nanti dulu sabar bang Bagas. Kita baru mulai bang Bagas, tenang aja bang Bagas. Apakah LCD-nya bisa normal kembali? Spek-speknya. Yuk tembusin dulu, jangan cuma nonton doang dong, pencet tombol gratis sih, bener dong, parah bener. Gue pengen buat kayak RB Gaming loh tadi. Aduh sedih gue ngeliat RB Gaming loh. Sumpah gue. Gue bilang senior, gue bilang lab terus, gue bilang nih, oh ya ada Petel Betawi, dia bilang kan. Jangan lupa subscribe katanya Petel Betawi ya. Aduh gokil gue bilang. Mampir lah gue bilang ke channel gue bilang. Iya siap bang, gampang bang. Ntar gue malam gue mampir deh, dia bilang gitu. Dia pengen mampir, pengen tahu aja. Ke komen kagak dia nih. Dia biasanya kagak komen sih kalau misalkan mampir mah dia. Cuma kontrol doang. Promosi channel gue bang, apa tuh promosinya tuh? Bagas, apa tuh Bagas? Boleh nggak apa-apa Bagas? Kita saling support aja di sini. Jangan lupa di like-like di share-share ya. Gue pengen banget kayak Bang Arbi tuh, sejam setengah udah 6.000 apa 1.600 like. Waduh ngeri gue ngeliatnya, merinding gue aja. Kalau gue boro-boro sejam nyampe segitu, ya Allah. Kayak bener dah saya kayak gitu ya. Ayo promosinya diviralin ya geng ya. Gue minta diviralin nih. Udah nembakin dong. Siapa yang nembakin doi? Nah lihat main sendiri apa? Senior ya gue lu bang. Waduh, sama merintis kita nih, sama-sama merintis. Tenang aja, pokoknya intinya gini loh. Kalau jadi youtuber itu jangan boleh sombong, bacain aja komenan. Jangan terlalu fokus sama main. Kasihan orang capek-capek ngetik tapi nggak baca, parah. Bang, gue doain lu jadi terus bang. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Malam minggu nonton di rumah aja kan sih, makasih. Sekarang udah pada lockdown, parah bener lockdown. Aduh, sekarang raja masker geng.
Amin amin. Pokoknya gitu aja pokoknya Bagas. Intinya pokoknya gitu aja. Gue juga tanpa berkat kalian semua nih gue nggak bisa jadi apa-apa nih. Ya. Makasih banyak lah, the best dah buat lu pada. Semoga yang doain cepet bisa dibalas tersendiri dari Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya gue sih mainnya jujur nggak terlalu fokus ya, juga masih noob ya. Gue di sini cuma juga masih belajar. Gue yang penting bisa nenangin lo aja gitu aja. Kasihan kalau misalkan apa sih capek-capek ngetik tapi nggak dibaca marah. Malam minggu stay di rumah, pasti stay di rumah. Ayo bantu viralin geng ya, bantu viralin aja kok. Bantu viralin aja. Woi, di mana doi? Ada musuh kayak rupanya. Rafa FF-nya mana cuy? FF mana Rafa tuh? Weh, santai dong, brother. Curang doi pakai. Curang, tenang aja, kalem, jangan terlalu panik. Pakai di depan Bareta. Oh, enggak, bukan Bareta. Kalemin aja dulu bang, mantepin aja, kalemin dulu aja, kalemin. Sini. Gak apa-apa bang, stay aja, gak apa-apa. Maju ke zona aman. Maju ke zona aman. Kerja bagus. Hai bang, hai juga. Wih. Ayo dong dilek-lek dulu ya, Giniin mulu bang. Oke bang, gimana kabar kalian semuanya? Udah lama nih gak ketemu. HP apa bang? HP apa ya? Sama kita HP apa tuh? HP Xiaomi, saya HP Xiaomi Note 8. Bang Bongkeng mana? Ada bang Bongkeng. Mau ketemu bang Bongkeng. Wih, iyalah ramai segitu kan. Maaf telat bang, nggak apa-apa. Ya, ayo dilek lagi. Ayo saya lihat dibantu share dulu ya. Bantu share dulu ya. Ngapain sih mati mulu, males gue. Nggak apa-apa, namanya santai aja ya gak. ID chat gue tersalin, ID chat salin, oh salin. Salam guys, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf gue baru pulang Bitung bang. Bitung apa tuh Bitung? Bitungnya apa sih Bitung itu? ID bang, ID saya boleh. Tadi bentar ya. Orang hoki nih. Ayo di-share dulu gengnya, di-share dulu ya. Baru pulang dari kota Gorontalo. Jauh kali nggak tuh? Tadi dulu dong, bentar dong. Ini agak layar agak sedikit telat ya ininya ya. Bentar. Oh, gue tet ini. Udah di Manado. Oh, Manado. Jauh kali kau bang buat share bang ya bang. Iya dong, di like dulu dong. Ayo di like dulu, jangan pelit sama like yuk.
Jangan beli sama Aleka ya. Bentar geng, gua ngambil bedak lu geng. Yeah, get the party started. Yeah, let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out. Run up a whole crowd. We just control now. Take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody gotta be learning from me. Ayo dong geng, jangan ngipit-ngipit geng. Biar kita main di sini aja geng, ya gak? Di tim code geng. Ini sampai tembus berapa baru gue buat di 50 leg dong, Bang Bagas. Bang undang aku dong bang, aduh Raka aku di YouTube aku nggak laku dong, kau undang. Bang gue pertemanan di akun yang kedua lu bang, nggak apa-apa lah. Aku pengen tuh pada di sini gitu, pengen jangan impit-impit gitu tuh, aduh. Pengen banget kayak gitu. Ayo geng di share-share dulu geng ya. Ayo dong geng, gua liatnya tuh sedih banget gua kalau main ngeliat RB Gaming tuh. Buset deh like-nya baru live juga. Ternyata dia sering nonton loh di sini loh geng, RB Gaming, hati-hati geng. Sam Rambo udah diganti nama gue bang. Wih namanya Rambo gitu. Ngeri kali. Undang dong bang, undang dong bang, undang dong bang, bang. Undang dong bang. Oh iya geng, gue minta doanya geng ya buat kesembuhan apa kapten gue nih, kapten PTL gue nih. Kapten gue lagi sakit nih. Jangan lupa ya di doain dulu ya. Berdoain lah biar cepat sembuh dah tuh ya. Tuh kita doain bareng-bareng. Bang, aku Gita temenan. Gita tuh apa sih? Giga. Yang lagi nonton kecilin geng ya. Kecilin ya, suaranya mantul. Hari ini nggak kerja, jadi bisa temenin Bang Anton sampai akhir. Makasih Bang Rio. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Pos bubu. Bang buat aja rumahnya bang. Sabar dulu dong Raka. Kalau buat dulu aku like nggak ada dong. Sabar dulu ya. Aku minta like-nya aja ya. Bang habis ini gue ikut bang, boleh Saka namanya Saka. Udah subscribe belum Saka? Bang habis ini gue bang, boleh. Ada di akun speed ya bang. Siap Bagas. Aduh. Masih pencetnya belum tahu tuh. Udahlah, apa tuh udahlah. Bang nama gue Raka yang udah ganti bang namanya. Oh bang kenapa udah ganti? Ini masih tau orang loncatan. Ya Allah, nggak kepencet nih gara-gara wah ini. Biasa deh geng, habis ganti LCD itu begini.
Bang, kalau gue mau bergabung terima ya. Oke, siap Bang Ganteng. Nah, yang di-share-share dulu ya, di-share-share dulu yuk, buruan yuk. Di-share-share dulu geng, biar enak ya, biar cepet ya. Terima Bang sama ini. Iya nanti ya. Nanti dong Ganteng ya. Ini masih belum normal banget ininya nih. Bentar geng. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Trir anjir. Sakit banget sih dia ya. Gua nongkrong gua pengen revive juga salah ya. Benar bener nih. Ayo jangan dilek-lek dulu yuk, dilek-lek dulu yuk, buruan dilek-lek dulu yuk. Ayo dong biar cepet ya, biar cepet kita mainnya nih. Bang maaf telat bang, enggak kok, enggak telat Ganteng. Rumah bang baru nongol, enggak dong. Baru kita live. Ayo dilek-lek dulu ya, dilek-lek dulu ya. Jam klik sama like ya. Jam klik geng, sama like geng. Bang kalau gue mau bergabung terima ya. Iya bang, berapa like bang? Wih 50 like dong. Saya nggak minta banyak-banyak ya, like-nya ya 50 like aja kok. Bener nggak minta banyak-banyak saya. San 4N Raka, wih San 4 ganti gue lah emang kamu emang. Ayo makanya di share dulu ya, cepet deh kalau misalnya bahas share ya. Udah di like bang, iya di share mana nih? Di share mana nih? Bang sepi ya bang, iya malam ini sepi parah bener, ntar kali malaman. Di atas doi aja dulu.
Geng, jangan lupa di like dulu ya, di share ya. Tembus berapa like bang? Tembus 50 like dong Bagas. Lama caranya bang. Iya sabar dong Bagas. Bagas apa sih Bagas? Apa sih Raka? Kamu lihat deh di YouTube Raka. Dia minta 100 like Raka. 100 like dibuat CR. Kalau aku 50 like doang kok. Kamu kayak baru kenal aku aja sih. Kan udah lama gabung di sini, pasti tahu dong. Gue mulu yang kena. Sorry dia Bagas. Abisnya Bagas gitu lagi sih. Namanya pasaran, Bagas. Ayo dong, yang nonton 4 tuh sedih banget. Raka main ranked 10 kill 70 masih. Iya, boyain dulu dong. Ikut bang, boleh dong. Hidup lagi nggak tuh gua tuh? Anjing mati suri nih geng, minggir geng. Musuh terlihat. Aduh, kalau gue punya senjata, gue punya senjata tuh di situ. Anjir. Gue pukulin. Nggak ada senjata gua. Halo bang, halo juga Lutfi. Ngatain di medsos. Ngatain di medsos. Ara bener. Maaf deh kalau misalnya ngatain deh. Maaf. Kabur layarnya bang. Kabur layarnya dinaikin aja di kontesnya. Makasih bang disapa bang. Iya siap Lutfi. Masukin gue bang, bang muka lu tuh yang kabur takut sama hati lu yang busuk. Aduh gue dikatain marah. Ayo geng, yuk berapa lagi tuh like itu geng, yuk 20 apa berapa lagi tuh 23 lagi geng. Udah mana lu? Sabar lah gue itu mending sabar, dia sabar. Bang bisa joki bapak-bapak gak? Bisa jokes apa sih? Bisa jokes bapak-bapak gak? Abang kalau nggak apa-apa dong, abang beban gue nggak apa-apa dong. Bang Anton tuh Raka. Iya nggak apa-apa, sabar, nggak boleh berantem kita sesama ini, nggak boleh berantem. Mabang telat enggak kok, kalau kalah oh enggak kok. Masukin gue bang, yang mana? Yang penting menang, kalah tetap santuy, bener. Itu yang kata-kata bijak. Ayo geng di like dulu geng ya. Di like dulu yuk, jangan pelipis sama like yuk. Di 50 like gue bikin share ya. Ada bang Bagas buat ini bang, biar gue buat sambil nunggu main bang. Yang mana nih? Penuh bener lagi nih. Aduh. Teman gue penuh banget geng. Bang main TC bang, boleh nanti dulu ya. Bentar. Gue ngapusin dulu nih geng, parah nih geng.
Bentar geng, bentar geng, bentar geng, bentar geng, bentar geng. Bentar geng, bentar geng, bentar geng. Bentar geng, bentar geng. Bang, kalau udah TC nggak boleh ikut lagi bang. Tiga ini apa sih? Tiga match. 3 match baru bisa lagi. Terima bang, yang mana nih? Bang, aku ada nenek aduh, nulisnya apa tuh? Gigati. Yang mana tuh ya? Yang mana tuh? Yang mana nih? 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 Yang mana nih tadi nih? Raka apa yang mana nih buat Bagas? Bagas, yang mana Bagas? Hyper speed bang, punya gue bang. IAR. Udah pertemanan bang, maksudnya udah friend gue nggak di sini. Mana nih? Ada ke Bagas? Biasanya kalau ada paling bawah, apa paling atas loh. Gue yang oh, coba tadi benar. Aduh, waktu habis nih buat nyari ginian nih. Aduh. Masih inget gue nggak bang? Pro gaming masih sih. Sepi beda, sumpah dah, sabar aja papa, sabar. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Aduh, nggak ada Bagas. Puyeng kepala aku nih nyarinya nih. Undang gue bang, undang gue. Rame pertemanan, iya rame banget, parah. Cari nama aku bang, cari nama aku gak tuh. Aduh, kamu nyari aja deh, speed bang. Iya, mana nih, yang mana nih? Gue nggak ada nih, pertemanan aja. Nanti alangkah lebih bagusnya nanti diinin aja ya. Di apa tuh, di dalam room. Alangkah bagusnya. Tinggal yang nama ini bagus ya. Tim code ada Bagas. Yang pro game minta ada ID bang, punya ID. Nggak ada yang SA4 juga. Ini ini nggak ada nih. Ayo di dalamin aja ya. Ntar di dalam Bagas, di dalam rumah aja ya, di dalam room ya. Giga, namanya Giga. Tinggal di Betawi bang. Enggak lah, tinggal di Bekasi saya. Oke, santuy lah gitu dong. Ayo geng, yuk, like-nya nggak naik nih. Ini aduh, udah berapa menit gue live tuh. Like-nya nggak ada tuh. Bang Adede bang. Oh, Adede, yang atas nama siapa? Abang ganteng. Yang Giga bang, tadi bang. Giga, siap. Fire out, bukan itu yang putih. Oke bang. Kayaknya sih. Dikira Betawi, enggak dong. Jangan puyeng-puyeng bang buat cari akun gue. Iya, puyeng gue Raka. Aduh puyeng. Gue undang bang. Undang Raka yang mana sih? Raka nggak ada. Raka. Adede bang. Adede yang mana lagi gini? Ini bang yang Carlo.
Carlos. Punya Raka jangan dari dia bang. Kenapa sih anjay? Dia temen gue bang. Oh temen abang. Bang ini jam berapa bang? Bang ini jam berapa? Jam 9:30 kan? Ayo geng, jangan lupa di share ya. Jangan pelipis sama like-nya. Yuk ramein dong. Mau buat share dikit lagi gue nih. Iya 230. Buat share ya biar rame ya. Gue minta biar rame ya. Ntar buat share yang masuk orang dikit, yang nonton dikit, yang masuk banyak banget. Bang, aku pakai 3 HP bang. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Makasih ya. Battle Royale bertempur Akunnya jangan lupa subscribe ya, di subscribe dulu. HP-nya apa bang? Saya HP-nya Xiaomi Note 8. Nah, lu bang. Bebas ganteng. Udahan jam berapa bang? Nanti kalau minggu panjang waktunya. Kayak orang kaya Alfian. Bang kemarin gak lab. Iya kemarin gak lab. HP gua pecah geng lereng. Aduh LCD-nya. Sedih gak tuh? Aku Xiaomi 5A bang. Oh bagus juga sih. Cuman ini gue pengen TC nih. Gue pengen jajalin aja nih. Apa namanya nih? LCD-nya gitu loh. LCD-nya normal lagi kayak itu. Sepi dah lah, nggak usah nonton. Atuh sepi lah, nggak usah nonton. Parah bener Raka ngomongnya. Tapi layar kecil bang, nggak apa-apa. Yang penting punya lah geng. Disyukurin. Tapi nggak apa-apa lah, iyalah. Kalau aku apa ya kentang bang. Apa tuh ganteng? Syukur. Assalamualaikum, maaf telat. Iye Fahri. Enggak kok. Ada bener Raka ngomongnya. Masa nggak boleh maju? Apa? Serang. Nggak apa-apa telat 1 jam. Nggak apa-apa dong. Jangan lupa subscribe ya kan. Tuh, jangan lupa subscribe bang. Habis ini mode apa bang? Mode apa yang enak? OTC boleh sembari nunggu like ya geng ya. Dulu 50 ya, 50 like. Enggak open mic bang, enggak dong. Aku kalau open mic, waduh istrinya aku hilang. Parah nih abang nyuruh undang nggak diundang seperti. Bukannya gitu geng, aku nyari kamu Raka nggak ada ganteng. Aku kan lagi lab, bukannya lagi nggak lab. Jadi waktunya itu buat ini juga, yang lain juga ya. Mohon dimengerti ya. Kalau misalnya aku nggak lab nggak jadi masalah, aku cari deh. Bener aku cari. Cuman aku lagi lab doang gitu. Nanti Raka ya. Raka sabarin aja. Nanti di dalam room baru kalau misalkan di dalam room chair. Bang. Ini gue bang. Iya. Emang Raka udah bergabung sama aku. Bang sementin dulu berapa spin bang? 9 spin? 1 kali spin. Jangan lupa nonton PTL Betawi sambil minum kopi. Sambil minum kopi nggak tuh? I know that I'm a sad,
Apa? Gue minta bantunya di share-share ya. Oh iya. Mau belajar bahasa Sunda, mau belajar bahasa Sunda. Oh, belajar bahasa Sunda kan tuh. Saha yang belajar teh. Ya Allah, mohon diramaikan channel ini ke PT Betawi. Amin ya Allah. Raka gitu dong. Support aku dong. Bukan namanya kamu ngejelek-jelekin aku, Raka. Aku kan udah baik sama kamu. Oke, oke. Oh, tadi Ipini kerja apa tuh Abdi ini, aduh aku nggak bisa lagi bahasa Sunda tuh. Ayo geng, bantu di share-share ya geng, boleh ya 50 kita bikin share ya. Jawab Bang, aduh aku nggak bisa jawab, nggak bisa bahasa Sunda saya deh Bang. Bang ikutan nongkrong nggak? Ikutan nongkrong apa tuh? Tetap waspada. Bantu pus bintang Bang, aduh pus bintang dulu capeknya minta ampun pus bintang itu. Mau diramaikan malam ini, sama gitu dong, Raka. Ayo di like dulu nongkrong di kafe Bang. Waduh, orang elit sekali di kau. Aku enggak, aku lagi, aduh di Bekasi lagi banyak yang kena covid ya geng. Gak boleh kemana-mana geng, sepi jalanan. Sama temen Bang. Oh siap. Di sini banyak banget covid geng. Aduh tahu corona jadi sepi, iya. Banyak banget covid di sini kena. Ada bayi setiap hari meninggal. Mohon di share diramaikan, gitu dong. Ayo di like dulu ya, jangan beli sama like ya geng ya. Like-nya cairan sampai pagi kita ya. Tenang, ada Bang Bagas tuh. Bang Bagas mau nyumbang cair berapa? 5 apa? Malam ini nih, nyumbang 5 ini. Moderator ada berapa Bang? Moderator ada 5. 16 like lagi yuk, urainya di share dulu makanya ya. Di share cepet deh, gue yakin deh kalau masih bantu share. Tadi gue mampir siang-siang ke Bang Arbi Gaming, gue siang-siang mampir komen, ternyata komen gue dibaca sama dia. Itu jangan lupa subscribe PT Betawi ya. Gue bilang senior gue mampir dong, gue bilang ke channel gue, jangan gue mulu mampir nih. Iya Bang, mampir saya kok Bang, tapi nggak komen dia bilang. Bang Ika, mau kereta nggak? Bilang komen dong. Nggak kabarin tahu. Mau kereta? Nggak. Bang punya season 1 gak? Dulu punya, sekarang nggak punya. Deh ke orang. Kenapa mic lu Bang? Dulu punya, sebelum season saya punya di hak orang. Ya Allah, ramaikanlah betul-betul. Siap Raka. Ntar tunjukin ID room. Oh ada Alvin. Siap, sorry Bang Alvin nih nggak kebaca nih, dia terlalu fokus gak nih. Bang main rank dulu ya. Oh iya dong, nggak apa-apa. Aku tuh sudah tinggal nih. Nggak apa-apa deh, tinggal deh. Bang cairan sampai gue siap ya. Uset cairan kata Bang Bagas tuh. Punya cair berapa? Mau jadi lebih banyak Bang Bagas nih cairannya nih. Kalau kalian hilang
res atau otak kalian aja. Bang, gue punya 25 cara. Ya Allah, banyak bener Bagas. Banyak bener Bagas ya. Saya dulu punya banyak tuh. Saya dulu pernah ada punya 102 kalau nggak salah. Tapi habis, lama-lama habis. Nonton doang nggak ada like. Seru, canda, jangan gas. Enggak bang, aku nggak ninggalin. Oh gitu dong. Aslinya gue punya C55 bang, bagi-bagi ke teman buat spar bang. Jangan dibuang-buang kalau misalkan ini mah apa Bagas, cairan. Beneran jadi buang-buang lah. Sayang dibuang-buang. Mendingan jadi orang rendah aja, jangan nantang-nantang segala. Gak bagus. Comeback apa? Siap, comeback. Jadi dia. Iya bang. Bang punya laptop gak bang? Aduh, saya jujur orang miskin saya bener, demi Allah saya orang miskin saya. Orang saya kerja kuliah aja kuliah bangunan saya bang. Musuh terlihat. Boro-boro saya beli gituan. Cair bang, iya dong di 50 ya. Ayo di 50 aja pak. Tumben Putra nggak dikesini nih. Mana nih tumben Putra nih? Soalnya aku pengen jadi adik abang, jadi aku mau ninggalin bang. Oh siap. Weh, gue spar bacotin. Gue kalah spar bacotin. Putra. Ini nih si OP BNR. Bang, EPP kalau udah update gimana sih bang? Ini terbentuk bang. EPP tuh apa sih EPP? Diajak dia ngajak konten apa tuh? Penonton banyak like. Ayolah jangan lupa jangan peliput ya sama ini ya. Sama like loh. Itu minta like aja kok. Kalau gue tukang bangunan gue seneng bang, yang penting halal bener. Ini kemana sih musuhnya ini? Ini tembakin teman gue. Apa bang? Bang cairan kapan bang? Di 50 ya? Aduh, nggak tahu tuh gue tuh. Oh iya, Raka umur berapa kak? Mati sama siapa gak tuh? Sumpah gue dibelain kapten musuh. Kenapa emang? Aduh. Zaman sebelum Krono para pemain warnet. Oh, siap. Bang, ini yang buat bikin lab siapa bang? Gua sendiri sih bang Anton. Semangat bang, siap. Ini mana sih musuhnya nih gua? Aduh, bingung cara buat tempel gimana bang? Di tempel gambar gampang sih. Lihat aja di YouTube bisa. Tembus berapa like bang? Tembus 50 like dong. Tuh 15 like lagi ukurannya, jangan peliput ya. Di sana tuh, bentar geng.
Duh, temen gua keluar kemana nih, geng? Ya ampun, cepet atau nggak bisa main? 50 nggak bisa main ya. Bisa lah, anjir, 13 gue jauhnya. Kan gue ngadu bacot ya, undang tempatnya. Ternyata dia undang temennya abang gue dulu, dia pernah, masih inget gue. Waduh. Good lah, good. Musuhnya dicari-cari kok. Nggak ada tau pada ya. Payah dong musuhnya. Kenapa nggak pakai skill chrono, bos? Iya, udah gue pencet. Telat. Biasa dah, HP baru ganti LCD tuh begini, agak telat. Ayo tembusin yuk. Ternyata gue diomelin. Putra parah. Ya jangan lupa yuk, di like dulu yuk, di like dulu ya. Ayo tembusin like-nya. Mau dapat hadiah enggak? Ayo lah, HP lah, ganti HP. Aduh, siapa tukang bangunan, bang? Buat makan aja udah, alhamdulillah saya. Assalamualaikum, bang. Wah, telat. Aduh, parah moderatornya nih. Jangan lupa di share ke media sosial kalian. Bener bang, cairan di mode apa, bang? Mode klasik dulu pertama ya. Mode klasik dulu ya. Yang mana sih sam-sam ini? Sam-sam ini mana sih? Aduh, bentar deh, bentar. Sam-sam ini mana sih nih? Sam. Oh, ini Sam Rambo. Sam Rambo bukan sih? Kapan gue jadi mood di akun Putra? Tahu dah. Oh, ngomongnya masih kasar Putra nih, ngomongnya kasar telat kan. Sus. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, geng, jangan pelipit yuk, geng. Assalamualaikum yuk, geng. Yang nonton udah banyak ya, geng. Kita main cairan di 50 geng ya. Ada Bang Bagas sudah siap nih. Bang, tunjukin ID, bang. Ini tunjukin ID, boleh. Tunjukin ID SP Patrick, bang. SP Patrick itu gimana tuh? Kamu main tim buat aja dah, bener. SP Patrick dah. Soalnya kalau misalkan aku nyarinya tuh, aku nggak bisa, jujur dah. Aku lagi lab. Bener dah, sumpah. Aku lagi lab, puyeng kalau nyari gitu. Bang Ojan jadiin kumut dong. Nah tuh bang Ojan tuh, Bang Ojan ntar kalau misalnya ini nonton dia tuh. Lihat aja bang, lihat aja apanya tuh, lihat aja bang. Ayo geng ya, jangan gue bilang di sini jangan pelit sama like ya, gue geng ya, cuma satu like lagi doang kok geng, cuma satu like doang kok. Bang kali bisa telat kena amamu nonton tuh, iya parah nih moderatornya nih, telat mulu nih. Awas nih moderator ya, tak copot gue ya, kalau moderator telat nih. Akun aku lihat aja bang, kangen ke hack. Oh, abang kena hack. Bang apa tuh? Rio tidur 2 hari. Iya parah bener. Mana nih ya kan, moderator hilang lagi aja gitu. Moderator tugasnya apa nih moderator? Kalau nggak tak copot nih yo. Yo like nya guys, jangan lupa yuk, jangan pelit sama like nya geng ya. 12 like lagi geng, 12 like lagi. Tuh berapa lagi tuh? Kita main cairan ya. Video ini ada nih. Tugas moderatornya mana ini? Kalau enggak tak pindahin nih moderator ini ya. Kenapa? Tugas moderator gimana Rio? Stay, yuk slow. Stay terus harusnya Rio. Minta doanya buat nenek saya barusan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, gue minta doanya kayaknya di sini kayaknya supaya
amal ibadah dan amalnya diterima di Allah SWT. Jalan ya, jalan. Geng minta doanya gengnya buat teman gua nih, neneknya meninggal nih geng, sama salah satu guru PTN. Minta doanya geng kalian ya. Kata Ethan dapat 48 demi gak kata jalan 5 minggu. Waduh ngeri gak tuh, 5 minggu gak tuh. Tenang stay bang sampai akhir bang. Iya Rio, tugasnya Rio apa ya tugasnya ya? Ini ya nenek lu meninggal gak sempet buka YouTube. Oh iya nenek lu baru meninggal, lu sempet buka YouTube. Doanya itu teman gue ya, teman gue tuh geng, jangan dia ini teman gue. Putra teman gue ya, Bang Putra ya, minta doanya ya, saya yang lainnya yuk. Bagas juga minta doanya, Bagas ya. Jangan gitu Bagas, dia yang ngabarin doang kok. Bantu doanya guys, iya minta bantu aja ya. Iya nenek gue juga udah meninggal bang, 5 minggu bang. Oh belum ada, berarti sebulanan ya. Temen lu bang, yang gue ade lu. Temen lu bang, kalau gue ade lu. Ada gak musuhnya mental mana dia gara-gara ini? Bang Jang, minta maaf ya. Ayo. Ya, nggak apa-apa semuanya. Sorry Jal ya, belum bisa ini Jal. Jal di mana Jal? Meninggal Jal di sini Jal apa di mana Jal? Maaf ya kalau ada datang yang ke pemakaman gue, rumahnya jauh di Malang bang. Oh siap, semoga neneknya diterima amalnya, amin. Di Sumedang bang, oh Sumedang ya, oke siap Jal, hati-hati apa ini Jal. Doain aja terus Jal ya, support buat udah. Minta maaf nih kalau misalkan gue nggak bisa kusuk bang. Subang weh deket cuk, tuh Subang weh deket cuk. Kerja bagus. Ini Bang Putra kata-katanya nggak sopan nih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nenek udah doa. Amin, amin. Ini Bang Jal ini satu duit sama gue geng. Musuh terlihat. Aku butuh medkit. Aku butuh medkit. Aku butuh medkit. Kita geng.
Saya pamit dulu bentar ya udah siap. Makasih banyak Jal. Masih nunggu Bang Ojan. know where she came from. And I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look. Gotta lock her up and throw away the key. Or you can lock her up and get the keys and let me down low. Yuk Bang, coba pakai pelontar Bang. Terus pakai ilmu apa tuh? Kimia. Baby, I just want more. I want more. Gotta party like a rock star. A rock star. Yeah, that shit is looking rock hard. A rock hard. I will put her Tinggal 7 leg lagi, tinggal 7 leg lagi. Yuk. She keeps on getting hotter and hotter. Tinggal 7 leg lagi tuh ya. Udahlah aku nggak dihidupin, sabar dulu. Apa Raka, apa Putra, sabar. Gimana ngidupinnya? Fisik aja, jangan gini. Fisika gitu. Aduh. Tadi satu lebih cek DM Bang. Pak, Cek DM. Maksudnya apa nih? Oh, apa nih? Udah sisain. Parah bener, sabar. Oh man, she looking so Gue top upin dulu Bang, nggak banyak Bang. Aduh, makasih banyak loh. Allah kok, aduh subhanallah. we take it outside. Oh, Wih, ramu gue jadi mood. Lu tahu Ki Kori gak Bang? Kori mana tuh? Alah. Udah lah, Ustaz Boy lah. Kemana aja? Kemarin kemana Bang? Kemarin kemana aja? Lu kemana aja Ram Gome? Wih, ngelek dong, wih, pantas ngelek rupanya kan? Ngelek dong. Satu, dia ke atas. Satu lagi temenku mana nih? Satu, dia ke atas. Good. Kori gak Bang Putra. Bentar geng. Ke Korigat. Nggak tahu dah tuh. Ngeblur ya. Sorry nih kalau misalnya ngeblur. Bukan Korisi Surupan. Aduh. Simpen aja, share lu Bang. Besok buat PT lagi. Ya Allah, makasih Bagas. Makasih Lapi Bagas. Makasih banyak Bagas lo. Sorry cu, ngeblur soalnya jaringannya Bang, lu diajarin main FF sama siapa Bang? Sama siapa ya? Sama adik gue sih, yang adik gue yang nomor 3 tuh. Perempuan adik gue main. Perempuan dia main FF. Dulu gue ajak-ajak sama dia. Korigore. Perasaan gue ada mobil lewat ya. Ini jaringan gue nggak gabung nih. Yang ini nggak pakai wifi ya. Kayaknya luar sana Bang. Iya, gue pakai wifi geng. Tapi gue di luar nih. Biasalah.
Anjrit, nge-lag lah gue jaring gua. Sorry geng, nge-lag geng, jaring gua geng, payah geng. Payah bener jaring gua nih. Thanks. Kita beresin ya. Gua pindah dalam. Now wake up. You got some shit to prove, 'cause right now you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare. Can't stop this, I'm obnoxious, and I'm honest and honest with progress. Launch just like Bentar geng, bentar geng. this, think I've lost and I've got it. And all this till I'm not it. Bang Putra IG, Bang punya Putra IG punya? Nggak tahu dia punya apa enggak. Punya sih tapi nggak tahu gua. Yeah, I'ma get it now, you can leave if you like it. Say it out loud, you believe it, you can Bang Redmi 9 nge-lag parah bang. Waduh ngeri gitu Redmi 9. Di-share dulu geng ya, di-share dulu ya. Tuh 6 lagi gue tungguin 5 lagi. Bang Alip nggak di top upin gue bang. Bang aku ikut TC bang, boleh mau main TC apa main CR nih, ayo dibikinin nih sama bang. Sama siapa nih bang, siapa nih sama bang Bagas, lupa gua. Waduh Bagas ntar kapan-kapan. Ikut TC om, boleh ikut TC, ayo di like dulu ya, ditambahin dulu tuh ya. Sorry bang gue nggak bisa top up, nggak apa-apa Putra, ya Allah saya emang nggak minta. Bentar bang siapa nih, Bang Alip yang mana sih Bang Alip? Wih alhamdulillah top upin, semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, terutama kedua orang tuanya biar sehat terus, amin buat Bang Alip. Angel bangsa, oke siap Angel, karena dia udah top upin gua undang nih selama seminggu nih oke. Udah 210 bang, gue topin lu. Aduh. Parah bener Putra. Ayo geng yuk, buruan jadi 4 like lagi ya, 4 like gue gas ke ini ya, ke cairan. Jangan pilih ya sama like ya geng ya. Cairan bang, boleh Bang Bobot di like dulu sama subscribe Bang Bobot, aku belum pernah lihat nih kayaknya namanya nih. Gas gue bocor, pantesan bau anjir. Tapi ikhlas lah. Makan dulu gue sambil nonton bang. FF siap. Bang terima pertemanan aku bang. Ntar nanti Rizky di room ya. Abis ini gue main share nih ya. Like atau 4 lagi ya. Ngeteh om, siap ngeteh ya. Tuh 3 lagi, alhamdulillah ramai. Yuk buruan yuk di like lagi, makanya jumper sama like ya. Nanti gua habis ini buat CR ya, CR aku bang. Rita dulu dong, ada Bang Bagas nih, Muhammad Jaki ada Bang Bagas nih. Bang Bagas mau nyumbang CR 25 CR. Gila nggak tuh malam ini 25 CR geng. Malam ini 25 CR gila Bang Bagas. Kopi bang, enak pahit. Udah enak lihat tuh. Bang kata lu jengkol enak gak? Enak lah, sukaan gua tuh. Om Bagas. Nang aja ya CR-an ya sampai pagi ya, pokoknya like terus ya. Ada 25 CR nih, ada Bang Bagas nih. Bagas ntar besok lu datang. Iya dong, kalau datang gue buat CR. Wih, siap. Ayo geng, jangan pelit ya geng ya, jangan pelit sama like ya geng. Ntar abis ini gue langsung ke stay ke ini ya, stay ke coba CR ya. Ini Jaki panjang namanya nih, Jaki. Muhammad Jaki. Itu bukan jak itu. Oke bang Alif, insya Allah. Tenang geng, ada Bang Bagas 25 CR malam ini geng. Malam minggu panjang geng, 25 CR loh. Wih gokil. Jackson ya tuh ya, Jackson. Maju ke zona aman. Jangan pelipit geng ya, sama like ya geng ya. Gue minta di sini, gue tau mudah-mudahan sini orang baik semua ya Allah. Jangan pelipit ya. Maju ke zona aman. Sangat gue pakai headset soalnya ibuku tidur. Siap. Gue tidur.
Berarti umur gue masih 20 jam menghibur om masih ya. Udah, cek 1 2 3. Cek Bang Rep. Kamu kelas berapa, Jax? Ini masih agak kurang nih CCTV ini ya. Enggak hanya Jack Bang, lu tuker Magic Cup bang? Mana ada, emang bisa gua nggak ada, nggak punya gua. Aku ganti akun dulu bang. Oh siap bang Jaki. Apa? Minuman siapa? Lah minuman siapa? Gitu udah minum aja. Minuman aja tadi tuh. Yuk 5 chair siap buat malam ini nih dengan hadiah. Wih ngeri dong, ada musuh dong. Kalau ada musuh nih. Adek bang. Tetap waspada. Tunggu apa tuh guys? Enakan gue tukerin Magic Cup apa nih? Tolong aku. Buh, sakit amat sih shotgun dia. Shotgun apa sih? Jauh bener. Shotgun kayu loh. Bang nanti di PW ini gue kasih ke WA ya Bang Bongkeng. Siap. Skillmu tidak berarti sama skillmu tidak berarti sama skillmu. Bang, punya adik. Adik saya 3 geng, saya anak pertama geng. Ayo satu leg lagi. Karat dong, sama sekarat tuh. Mana nih teman satu lagi nih? Shotgun kayu meresahkan. Parah bener, jauh juga ya shotgun kayu ya. Pasti pamer ketemu pas udah dikasih. Apa tuh pas udah dikasih tuh? Pamer ketemu. Alhamdulillah kita sampai geng ya. Ditembusin aja geng seperti biasa ya. Yang udah tau kenal gue seperti biasa tembusin aja. Gue minta PW sama like-nya di 10 like ya. Tembus aja dari 60 like gitu aja. Yang baru kenal gue seperti biasa ya. Yang belum kenal gue nih, gue bikin like bikin kasih belum 50 like. Dan gue minta PW sama ID-nya gue minta 10 like aja. Jadi gengnya yang udah kenal gue mah udah pasti tahu deh. Ngelek chatku apa tuh diamond FF bang, apa tuh ngeliat diamond FF. Tunggu bang, oke ditunggu. Ayo geng, jangan pelit-pelit geng ya, makanya ya geng ya. Udah 50 like bang, siap. Nanti tembusin aja 60 like, gue share PW lah sama ID nya langsung. Bang Rep mah udah tahu nih, gue nih udah tahu dia soalnya. Gue kemana nih?
Bang, aku kasih mau 100 like bang. Apanya tuh 100 like tuh? Zona sekarang bangke. Apa tuh zona sekarang bang? Parah bener ya. Parah bet. Udah dikasih DM, minta lagi berapa like? Berapa like? Maksudnya apa nih bang? Aku minta berapa like bang? Abang baru nonton saya bang ya? Abang baru nonton saya nggak nih? Ayo jujur. Wih Lupi. Abang baru nonton saya ya. Lupi. Bang tahu oh enggak bang? Aku nggak tahu Bang tahu EPP bang? Sama nggak tahu kita mah. Sepi amat bang. Enggak kok. Nanti kita apa tembusin aja geng ya 560 like ya. Tembusin. Tadi darahnya 400 bang, ada musuh 400 ya. Parah bener 400. Apa tadi tuh? Bang, lo keseringan giveaway sampai kali pas lu putih. Parah bener ya. Enggak, jadi gini loh geng. Gue tuh main FF ini tuh nggak terlalu didalemin geng ya. Jujur gue punya keluarga dan gue punya anak, punya istri yang harus gue nafkain. Kalau misalkan gue beli yang segala kayak gitu-gitu geng ya, kayak gini-gini nih yang misalkan beli itu yang ya termasuk kayak sultan lah, akun sultan lah gitu, beli apa-apa beli bisa gue geng. Cuma dalam arti gue punya keluarga, punya anak yang bisa harus gue buat kuping makan. Gue sekedar aja menghibur di sini, biarin aja nggak apa-apa kok. Gue dikatain miskin, youtuber miskin. Jangan nggak tahu latar kalau misalnya udah punya anak tuh nggak tahu dia. Mungkin kalau misalkan orang yang berduit bisa, tapi saya itu bukan orang berduit gitu. Saya dari keluarga susah tuh. Ya gitu aja bang, saya dari keluarga susah. Ya itu. Dari keluarga susah ya. Gak bisa apa-apa gitu. Mendingan buat ngibur anda aja gitu duitnya kan. Apa ini tabungannya. Kena gak nih. Kalau gue bang sama lu bang. Iya, gue jujur gitu aja sih geng. Gue bisa beli kayak gitu-gitu bisa, cuman gue inget anak gitu loh. Ini yang harus gue butuhin. Mau apa? Klasik. Jadi gue nggak mau gitu. Emang gue dididik dari orang susah. Ya udah gitu, dididik dari orang susah. Kalau misalnya nggak punya jangan terlalu paksain nggak punya. Sukses bang, siap bang Alik. Ntar bener dong, makasih banyak ya. EPP itu apa bang? Bener aku nggak tahu deh EPP apa sih ting? EPP? Hah? Tahu dong. EPP kalau salah Elite Pass deh. Wih Bapak Hari. Ntar gua bang, ntar dulu ya sama bang ini dulu nih pembuatnya nih, Bang Bagas. Bang Bagas sudah nunggu deh kemarin. Settingannya biasa ya? Seperti biasa. Main biasa. Besok gue collab bang, boleh dong. Collab boleh Alvin. Ada yang ngidupin nih geng. Bang, EPP itu apa sih bang? Tuh, gue nggak tahu tuh EPP itu apa tuh. Cari kedua berapa like bang? Seperti biasa dong, 90 like aja kok gue mintanya. Gak banyak saya bang. Pesan mana yang kabel abu-abu? Nggak tahu.
Oke bang, ntar gue buat ya di 90. Oke siap Bagas. Apa Hari? Jadi gitu geng, kalau misalnya gue jujur gue orang miskin, youtuber miskin, di kata-kata nggak jadi masalah, gue ngomong apa adanya aja gitu. Timbang pura-pura punya timbang pura-pura punya atau nggak punya kan, buat apa dipaksain ya gak? Yang masih mawar like silahkan pindah ke channel apa tuh? Pindah kemana? Channel mana tuh? Musuh terlihat. Pindah ke channel lain. Nawar-nawar like-nya ya. Wih, di atas dong ada dong itu. Bentar, gue tungguin ya. Shotgunnya kan. Shotgunnya udah bernapas, udah bersayap. Jadi jangan takut geng, jangan malu kita walaupun miskin tuh, jangan takut geng, tenang aja. Allah masih di atas kok, cuman apa ya? Jangan malu aja gitu deh pokoknya. Gue bisa sih, bener jujur gue bisa beli EP gitu-gitu, beli EP bisa. Cuman di sini gue punya keluarga yang harus gue cupin makan gitu loh. Sedangkan gue juga nggak terlalu fokus banget kan di game ini. Cuma bisa menghibur doang tuh, alhamdulillah yang rezeki tuh, pahala juga. Ayo sini semua main apa di channel PT Betawi. Siap gak tuh? Ayo sini bang, gue udah seneng dikatain abang jelek soalnya kayak menghibur. Masih banyak ya, kawal dari 1 sampai 4. Bunda, makasih banyak kali. Demikian saya mengganti mood yang diam aja. Gue nunggu lama jir bang, kemarin gak parah ya, parah. Kaget sumpah tiba-tiba jam shoot, nggak apa-apa gue main. Kenal gue nggak anjing boim jelek. Halo bang, Kalbek sih gue bang, nggak kemarin bang. Iya, HP gue rusak Jaki, HP gue kebanting. Jadi layar pecah. Bener dah. Gue jir dilawan pakai AWM gak tuh ya, parah. Ayo gengnya dibuat yuk, udah dibuat belum Teng? Yuk Bagas silakan dibuat dulu saga Bagas jangan diundang dulu ya geng ya. Gue buat rumah dulu ya geng, lagi dibikin ya. Halo bang, halo juga Niko. Bang mode biasa atau mode sniper bang? Mode sniper apa, mode biasa dulu ya. Abis mode biasa baru sniper ya. Bang aku bikin room bang. Wih Jaki, ntar dulu dong. Sabar dong Jaki. Sebaik buat orang baik sih di sini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penonton orang baik semua yuk. Jangan tinggalin mencet like kok. Gratis kok mencet like nya. Kalau yang belum sholat dulu ya geng ya. Yang belum sholat dulu geng. Yang belum sholat dulu geng. Bang mau jadi mood ntar, kemarin nunggu nih apa siap kacang guys. Sniper gue buat nanti ya bang. Siap bang Niko, di WA dulu aja ya biar enak. Bang kalau ada duitnya mau diisiin DM bang. Maksudnya apa tuh bang kalau mau diisiin duitnya? Di share dulu guys biar ramai yuk. Alhamdulillah biar ramai yuk. Udah tembus. Udah tembus? Apa itu udah kasih PW nya? Oke, PW nya udah kasih geng.
bentar gengnya nonton 15 masih banyak nih bang. Iya parah bener. Ayo maka di share dulu gengnya, di share dulu yuk. Di share dulu geng. Mabar tim code bang, tak dulu Lita bau. Kok namanya gak ini banget ya, Lita bau. ID-nya di sini 20. Bentar geng ya, maaf nih kalau misalnya belum gue baca nih, gue lagi fokus ini dulu, bentar geng. 6 46 95 23. Oke nih buruan nih, gue udah ngisi PW nih, 3 like lagi ya, yuk 3 like lagi, 3 like lagi. Ayo buruan 3 like lagi yuk. Kok semangat bet dah bang tumben, waduh. Iyalah gue gara-gara kemarin gak lab loh, pecah HP gue Jaki. Pecah HP gue, layarnya LCD-nya hancur. Pas banget, nggak megang HP minta jajan, apa nggak megang duit, HP minta jajan ya kan. Kesel gak? Terus gimana bang? Alhamdulillah udah. Gue kasbon lagi ternyata sama ini gue tuh, apa sih? Sama majikan gue, Pak kasbon HP pecah. aduh sedih banget gue. Allahu Akbar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Iya dong, kita harus sabar ujiannya gitu, sabar. Dikasih HP bang? Enggak dikasih HP, cuman gua beneran LCD-nya gua tanya-tanya berapa LCD 500.000, gawat gak tuh? Anjir, gue bingung buat apa ya, mood di layar diem aja, maaf kalau tersinggung. Gak tahu nih. Assalamualaikum cuk. Waalaikumsalam wabarakatuh. Awan balik lagi nih. Terus sekarang gimana bang, beli HP bang? Enggak, gua kasbon lagi 500.000 buat ini, buat bener HP. Parah bener dah. Putra mana, katanya dia mau ke sini. Mana tuh Dinda Putra mau ke sini? ID-nya apa bang? Gue share langsung nih. PW sama ID gue share ya di layar nih langsung nih ya. Dua like lagi. Oh bentar, invite gue ya yang udah buat. Maksudnya yang udah buat apa tuh? Ya om, ntar invite gue yang udah buat nih. Alip apa nih ya maksudnya? ID-nya bang boy dapat apa bang? Dapat janda. Enggak janda. Dapat DM yang. Yuk. Like apa labnya sampai like gym apa tuh? Nge-like gak tuh? Doain doi nyari doi aku di sini. Oh, cari doi. Pantes nggak lab kemarin rupanya. Iya parah bener bagai apa parah ya. Aduh, masih ada tapi nggak apa-apa. Ini berapa nih? Udah tembus ya? Oi, habis putus sama Putra. Maksudnya apa tuh? Habis putus sama Putra, PW-nya salah ini deh. PW-nya Bukan satu, berapa kali ini? 1456 kan? Sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4, 6, 5. Yang mana? Coba kak dia. Bukan dari 1 sampai 6 bukan. Coba kak dia. Mana? 6 dulu, bukan 5. Nih. Diganti 5. Sama nih. 1, 2, 3, 4. Oh, bentar. 45 bukan. Coba lihat. 1, 2, 3. Salah tadi. Oh, masuk. Geng tadi ya, 456 benar tuh PW-nya. Bentar geng, jangan paling ngipet teman. Gue minta jangan teman. Bentar ya, gue mau ngaruh di sini dulu nih. Gue mau buat di sini, geng. Hah? Jangan pada ngipet teman guys sini ya, gue minta jangan pada ngipet teman ya. Ayo geng, kita saling jujur geng, di sini kita saling jujur ya. Jujur, penting jujur itu wow luar biasa berharganya geng. Jangan pada ngipet teman geng ya, jangan pada ngipet teman yuk. Burem bang, nanti gue lihat di sini nih. 20, 46 95 3. PW-nya
Biar nggak ngantuk minum kopi. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Dikacangin apa tuh biar nggak mengantuk, minum kopi lah tuh, minum kopi aja tuh. Alip disuruh Abang Anton. Ini moderator mana nih? Ayo nih, gue minta moderator mana nih, woi? Yang ngincer aing ya tuh, ngincer aing. Alip 41 kasih disuruh. Halo bang, halo juga. Amonya bang, amonya tetap segitu aja, geng. Apa woi? Moderator di mana aja nih moderator nih? Halo juga Vario 125. Lihat nomor 8 bang, siap nanti ya. Ingat ya geng ya, gue minta di sini nih. Ram Gome tugasnya apa Ram Gome ya? Ram Gome tugasnya apa? Satu gucil boleh 2 orang, kalau misalnya lebih gue kick ya. Nggak boleh akun beronjok ya geng, nggak boleh aliansi di sini geng. Jangan malah nama good kalian geng. Wih jangan pilih teman, wih jangan bagi teman dong, wih. Bang, gue jadi moderator bang, Pak. Gue jadi moderator bang. Nonton juga jarang cawan, parah bener. Mana Putra di FF apa? Putra siapa nih? Udah mood nih, gue kapan sih? sabar dong, sabar. Jaki, kita seleksi Jaki, tenang aja Jaki. Ayo geng, jangan pelit-pelit tuh geng, yuk tembusin 90 like, gue bikin lagi ya. Cuman di sini geng, yang bentar lagi dikit geng. Yuk. Apa bang, Kalisa telat lagi aja kamu ah. Parah, emang parah Syawan sih, bener parah. Yang asli ada petel Betawi dong, siap gak tuh yang asli ada petel Betawinya tuh. Keren gue yang asli ada badaknya. Woi jangan ngibit temen, woi ayo dong kita bermain sportif geng. Yang ada rusak chair geng kalau ngibit temen geng. Yang lama pun nggak apa-apa geng, yang penting lama pun apa. Yang penting kita main sportif geng. Jangan ngibit temen geng. Lama di room nggak apa geng. Ya. Kalau misalkan ada komen yang di bawah sini ya, kalau misalkan komen yang di bawah custom room sini nih, custom itu dia bilang gas berarti dia ada ngibit temen geng ya, diimpit temen dia berarti ya. Ataupun nanya bilang ada hadiahnya kan nih, dia diimpit temen nih. Kalau misalkan dia nonton pasti dia tahu geng. Dicek situ aja geng, dicek situ aja di custom ini ya, di limit ya. Bang cek ada yang impit teman kagak bang? Aduh tuh aku nggak bisa ngecek nih moderator, suka moderator ya bang. Apa bang manggil gue bang? Moderatornya Jaki, lihat Jaki moderatornya. Maaf Dinda Cas, Bang Anton udah punya istri. Bohong, bercanda. Ngerinya batang nih. Maksudnya bang, maksudnya apa tuh? Maksudnya aku nggak tahu. Jaki tadi ngomong apa aku ya? Kok suruh lihat mood? Kalau suruh lihat mood, yang moodnya nih, yang tugas Ram Gome itu moodnya adalah di dalam custom room dicek. Satu gitu 2 orang dan terus nggak boleh kumbronjo, dan yang teliti itu ada Ram Gome yang teliti di dalam ini. Makanya nanti untuk bang apa yang Kalisa ini, yang Jaki buat yang supportin teman-teman yang ada di sini, supportin biar bisa dukung terus channel Petel Betawi dan bantu subscribe teman-temannya, buat ajak teman-temannya ya. Untuk moderator semuanya di sini untuk ngomong sopan ya. Gue nggak demen kalau misalnya moderator nggak sopan ngomongnya. Kalau misalnya nggak sopan gue cabut lagi nih ya. Hah? Awas batang. Iya ya, gue bilang moderator di sini gue nggak pengen loh, karena gue nggak ngajarin moderator yang apa, gue nggak pernah ngajarin ngomong di sini ngomong yang toksis atau gimana, gue nggak pernah ngajarin. Kalau misalkan gue suruh Bennett apa, kalau misalkan gue suruh blok itu akunnya. Kalau misalkan belum gue suruh blok, tapi jangan di blok dulu ya. Udah gue nggak toksis mulai dari sekarang. Iya, penting kalau gue gini loh, kalau misalnya jadi moderator dari dulu sampai sekarang, siapa aja gue tahu yang tonton sampai sekarang ya. Terus satu nggak bisa ngomong toksis di situ, karena gue nggak ajarin seperti itu geng. Gue
Gue dihina-hina sama orang, lu tau sendiri kan, gue dihina sama orang, terus dicaci maki sama orang. Gue tetap aja geng, sabar intinya. Kalau misalkan dia berani, serelok gitu aja. Gitu aja menurut gue geng, nggak usah hidup lu lahir bukan di dunia medsos ya, lu lahir di dunia nyata gitu. Maksud gue gitu aja geng. Gimana bang, gimana apanya tuh bang Bagas? Ih, Bario nggak jadi pacar aku. Bagas, lu yang spek. Kenapa? Yang nonton 17 yang masuk banyak bang. Iya, makanya jujur. Walaupun nggak apa-apa geng, yang lama di situ pun nggak apa-apa. Yang penting kita jujur geng, jangan ngipet teman geng. Gitu aja sih. Kalau misalkan ada yang bilang bang ini dapat hadiahnya gak nih, ngipet teman gini-gini. Kalau misalkan ini langsung cepet kayak gini bang, yang nonton nggak seberapa terus suruh ini cepet, udah tahuan bang itu ngipet teman. Parah sih gue nggak jadi moderator, sabar bang Awan, butuh proses. Aku juga, aku sering tuh bang diajak ribut sama teman bang Serok kan gue udah datang diajak. Cik nomor 19 simpit temen guys berkali-kali, wih jangan dong, awas tuh. Awas tuh yang buat Bagas, Bang Bagas di sini, Bang Bagas di sini, cek ya Bang Bagas ya. Lu lihat yang buat di Ram Gome ya, Ram Gome sama teliti deh ya. Gue minta suruh Barang Gome aja kalau misalnya kick ya. Ya kalau tahu Islam jangan ajak pacaran haram. Gue nggak pernah dapat uang 5.000 bang. Kenapa tuh? Lebih gede kan? 29 bronze ya, awas tuh 29 bronze ya. Gue bantai semua yang ada di room ini tuh. Awan tuh, sombongnya tuh kan, selangit Awan tuh. Bang ini gue Aldi, oh siap Aldi. Bang yang jangan buy one tapi di share like. Oh iya dong bang, jangan buy one tapi share lock, bener dong. Maunya apa gitu kan? Nggak usah pakai di dunia game, nggak usah pakai dunia media sosial. Kalau misalnya berani fight gitu kan. Anjir, boleh nggak sini? Apa tuh nggak bos? Yuk, mau main cairan, subscribe dan like yuk, buruan yuk. Nomor berapa aja nih yang masuk nih? Yang ini Ram Gome ini nih, baca nih Bagas nih Ram Gome ya. 29 dan 19 tuh, lihat tuh di situ ya. Ngantuk bang, bobo dong. Apa mau aku klonin? Nggak mungkin dong. Ini HP satunya bang. Oke siap. Nungguin sambil nungguin kopi. Bener dong, Rizky ngopi dulu kak. Oh iya, HP gue kentang. Semuanya kagak ada yang bantuin. Absen dulu bang, absen dulu. Kenapa tuh absen ya kan? Bronze, awas tuh 29 tuh ya. Bang ngomong aja anjir, boleh nggak bang? Nggak usah lah, jangan lah. Itu nggak boleh ngajarin gitu geng. Aja plesetan aja guys, sekedar hanya menghibur geng, nggak usah terdalamin. Kalau ada absen berarti itu impit temen bang, bener. Abang mah tuh gue ngeri nggak tuh berbatang, ngeri gue nih. Bang ada ini bola BH bang, nanti ya room seperti biasa. Kalau misalnya udah full di dalam room berarti gua kalau misalnya ada mau impit gua bang, jadi amplin bang, gua impit di situ. Oh enggak bang, kenal sama FF gue enggak? Aduh lupa gue Jaki nih. Ram gue mah tugas saya cari impit tuh teman Jaki, dan buat roomnya apa bang? Jaki sama buatnya apa bang? Buat yang gue bilang tadi, harus sopan, harus sapa sama penontonnya. Sapa penontonnya geng, sapa, itulah khusus moderator ya, sapa penontonnya. Harus baik, jangan toksis, gue nggak demen ngomong seperti itu. Bang TC-nya, yuk bang habis ini bang. Boleh Awan. Aku selalu dikatain batang mulu. Ngeri gak nih? Yuk, yang mau cairan yuk silahkan subscribe dan like yuk, buruan tuh yuk. Bantu Ram Gome, aku bantu Ram Gome. Tenang aja geng, moderator pasti ada imbalannya ya di sini ya. Gue ngomong toksis, gue ngomong toksis ya, wih toksis. Tenang aja geng, ya moderator pasti ada imbalannya geng. Nanti suatu saat kalau misalnya gue udah gajian dari YouTube, insya Allah geng, rezeki mah gak bakal kemana, gue kasih gitu. Yang penonton lama juga sama, gue kasih. Karena gue tanpa berat kalian tuh bukan siapa-siapa geng.
Dan mohon maaf kalau misalnya gue ada ngomong kasar atau bagaimana, mohon maaf ya. Mohon maaf banget nih. Aing Aing apa nih? Siapa mah? Bang, moderator bagi moderator bang, bagi moderator apa gimana tuh, bagi moderator? Menurut abang Putra mantanku apa gimana? Ini mah Putra siapa sih? Lah Putra mana mas ya? Dinda. Ingat gue bang, kalau udah sukses ya Allah gue nggak bakal lupain geng, demi Allah gue nggak bakal lupain. Penonton lama gue yang dukung gue sampai saat ini, penonton yang ada semuanya deh yang pernah subscribe gue nggak bakal lupain. Asalkan satu, jangan ganti nama akun lo, jangan ganti nama akun lo, karena gue tahu siapa aja yang ini geng. Aku mantannya, mantannya gini. Terbagi mood aja ya bang. Siap, bagi mood. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra. Ya bang, ingetin aku ya, aku mau udah sukses bang. Iyalah, aku nggak bakal lah. Semalam kemana bang? Semalam ada dong di hati kamu. Bang, gue kapan bang? Mudah-mudahan aja Bang Oja nonton ya. Mudah-mudahan aja Bang Oja nonton ya. Itu semuanya yang tadi dia semacam orang Gome, terus Rio, terus Jaki. Kasihlah kasih itu semuanya jadi mood sama Bang Ojan ya. Kalau misalnya gue nanti cuma bilang Bang Ojan nanti mantau sini ya. Oh ya geng, jangan lupa geng ya, ini ada RB Gaming geng. Jangan lupa di sini ada RB Gaming geng ya. Lagi nonton nih geng, dia lagi nonton nih geng. Udah lah, gue udah lupain. Enggak lah. Ini jangan lupa ada RB Gaming sini ya. Karakter coronanya apa? Karakternya itu ditidain dong, karakternya dong, ditidain ya karakternya ya. Yang buat rumah Bagas ditidain ya. Hati-hati geng, ini ada RB Gaming nih, ada RB Gaming nih ya, RB Gaming nih. Gua CS bener sama senior gue tuh. RB Gaming coba awas tuh. Dia nggak bakal komen geng, dia nggak komen. Sebenarnya Bang Anton itu tulisannya kita di kertas supaya nggak lupa. Dia nggak komen geng, dia cuma nonton geng. Gue kemarin gue whisperan apa sih, gue chatan di ini dia, gue chatan di komenan dia gelap. Gue chatan dia, bang saya mampir cuma saya nggak komen, dia bilang saya mampir terus bang tapi saya nggak komen. Gitu doang dia bilang. Oh makasih banyak bang, gue bilang disuruh mampir, gue bilang. Santai dong awan ngomongnya dong. Galak kali ya bang ini rupanya bang ya bang. Karena gue udah lama penontonnya, like-nya bang, live-nya bang. Iya orang gue lama banget nontonnya. Dia udah paling lama dia. Bagas. Ini Bagas nongol nih. Bagas itu karakternya di tidaknya. Karakternya di tidaknya itu diain masih itu tidaknya. Bang, bagaimana caranya bang? Gimana caranya apa tuh? Gimana kayak cara bang? Gimana kayak cara? Bang, gimana cara kaya bang? Gimana cara kaya? Pesugihan sih, tongkrongan aja di kuburan. Oke, udah penuh kayaknya pertanyaan lebih aneh itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bang, gimana bang? Kotornya apa koronnya tidak ditidain. Apa tuh? Ya kan, ini mah bukannya si Dinda, siapa si Putra. Dagor kuaing mah siapa. Halo bang, halo juga. Gas bang, sabar. Aman jangan terbatas. Aman semuanya aman ya. Sorry bang, gue nggak ada cuma satu HP bang. Iya itu karakternya jangan digas dulu ya. Gue bilang jangan digas dulu karakter ditidain ya. Gue respon di JT lama bang. JT lama bang, maksudnya apa tuh? Bagas lo bang. Kalau mau cara kaya kerja dengan cara baik, jujur, dan kuncinya itu jangan lupa kerja keras, pantang menyerah. Bener Hendra ini. Karakternya di offin. Sia nugas sia mana mah 3139 ya, 31 38 39 31 38 39 kumaha eta.
Siada Glock, oh siada Glock. Kela. Sabar Apex sabar ya, Abang. Jangan nyepam dulu, sabar ya. Sabar jangan nyepam ya. 38 31 39 1 beat, Bang. Satu kick satu ini ya. 38 aja, 38 nih. Sembilan, masih ada lagi nomor 9. Udah ya. Iya, sabar Bang Ali. Bang, Apex masuk guild dulu, Bang. Masuk guild lah. Maksudnya apa tuh? Bang, Apex masuk guild kah? Lah, apa tuh? Cepet Bang, mulai Bang, menunggu. Nanti tidak ama Bang, enak. Sampai Abang ganteng. Ini mana nih yang ininya nih? Aduh, Bang Bagas ya, Bang Bagas. Bang Bagas yang mana? Bang Bagas nih, Bang Bagas. Bang Bagas gas, Bang Bagas. 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 Lamun sama Bagas lila teuing euy. Bagas lila teuing sama Bagas. Ih, rilok heula teu saha eta rilok. Kumaha. Dia rilok. Kela. Dia rilok dulu, geng. Bentar, geng. Ayo Bang, gas. Iya nih Bang, apa Bagas lagi rilok nih. 11.45 ya. 11 berapa nih? 11.46. 11.36. 45. Ojan. Lila sama Bagas tes. Kumaha sih ya? Sebelas 36 45 Bang. Ayo yang punya room 11 22 45. Aduh banyak masih. Sabar Fajar, Bang Fajar. Soalnya satu guildnya ada 3 orang nih Bang Fajar nih. Wih, peraturannya aduh ngedepanin peraturan kali ya. Mengisi sequence ya. Lama cuy, sabar. Sabar. Ini mana nih Bang Bagas ya, Bang Bagas, padahal aku udah duluan Bang ngasih tahu Bang. Di Viku ada yang like Bang. Bang Bagas mana sini? Aduh susah juga kan kalau misalnya ini. PW Bang. PW-nya sabar awan sabar awan. Awan toksis gimana gua jadi moderator kan awan parah bener dah. Bagas. Iya langsung gas. Ini Bagasnya mana nih? Tuh digas dia tuh. Gue jadiin mood Bang. Gue mah kalau misalnya jadiin mood mah gue yang ngomong sopan dah, bener dah. Gak demen gue kalau misalnya ngomong sopan dah. Buat Apex jangan nyepam ya Apex. Aduh, skill hidupin parah nih.
12 menit bang, aduh 12 menit. Corona mulai hidup bang, iya Corona mulai hidup. Yang saya bilang tadi, susah sih kalau dia satu HP sih rupanya sebagai sini. Kalau dia sembari nonton enak geng. Nah, terus aktif bang, iya. Bagas nih yang ini, yang bocet nih. Halo bang, halo juga Obi. Bang aku 2 HP bang. Wih siap dong Ani. Ain. Ya kartu aku sama bunyi corona. Bagas lu. Delay. Halo bang, halo juga Obi. Kumaha dah bang Obi teh? Masya Allah. Siang ngerti delay tuh. Aduh bang saya nggak pakai Wukong bang. Gak apa-apa yang penting coba lagi. Oh ya ada lihat ternyata ya tadi dinya. Oh kurang Rio. Awas Rio. Apa? Hah? Lu kenapa sih kok jahatin gue? Jahatin gue ya? Salah apa sih? Gak sabaran. Aduh, nggak pakai ukol, malas aku cuk. Gue nge-push dah dapet gol 16. Malah mati. Cek nomor 43 bang. Bat Apin jelek. Udah laku op mana putra? Siapa gua bang? Siapa Isa Maulana. Tusun males ya nggak apa-apa lah, ntar juga main lagi. Oh jadi kamu nggak mau tusun putra? Maunya menang terus gitu ya? Ya jangan mainan nanti kalau segitu mah. Channel dulu. Iya dah iya, terserah putra aja. Kamu berada di rumah setelah seharian mengejar deadline. Yang kamu pikirkan hanya ingin sampai di rumah dan mendengarkan sebuah lagu Ambek. lagu favorit. Ayo geng, jangan pelit-pelit ya geng sama like geng. Yang nonton udah lumayan banyak nih, tapi like-nya nggak ada nih. Yuk buruan yuk. Jangan pelit-pelit geng sama like geng, karena like gratis ya. Yang kamu mau. Upgrade ke YouTube Premium dan dengarkan musik favoritmu berulang-ulang tanpa Bang habis ini mode apa bang? Habis ini mode apa ini? AWM. Ah mati gue jir. Rio nya mana? Ayo geng jangan pelit-pelit ya geng ya. Jangan pelit-pelit geng. Di sini beneran jangan pelit-pelit geng. Nge-like bang jaringan bang. Waduh parah bener dah nge-like ya. Masih bisa masuk gak bang? Apanya masih bisa masuk tuh? Masih lah. Ntar abis ini kita main mode AWM geng ya. Tembusin 90 like geng ya. 90 like geng. Tadi perasaan gue udah 64 like dah. Tapi sekarang like-nya diturunin lagi nih. Masih bisa masuk TC dulu bang. Nanti aja TC nya ya. Tungguin ini aja dulu. Dia relock gak tuh? Ntar dulu bang nih TC nya bang. Kok berbalik posisi gitu kan sebenarnya. Bantu share cuy. Iya. Pada pelit nih minta like-nya nih. Padahal like-nya gratis cuma mencet doang. Bener parah bener. Like-nya pelit. Pada minta like-nya pelit.
pelit minta like-nya nggak mau like. Ya mati. Ya mati. Di belakang nggak terbokongin. Sakit sekali pribadi. Gengnya jangan pelit-pelit gengnya, malek ya gengnya. Yuk tembusin 90 like ya geng. Ini malam minggu geng, kita bikin cairan ya, kita bikin cairan terus ya. Habis ini mau udah AWM ya gengnya. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, everybody still doubts me. When I never hear a crowd sing, all my lyrics so loudly. I miss the time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real toxic and drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about personal life. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue taking out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all these lectures. Hai geng yang baru nonton jangan lupa subscribe, di like yuk, minta di like nya aja kok, gua kok bener geng. Di 90 like geng ya, 90 kita mau dawem ya. Halo bang, halo juga Jesse. Scared of being rich, scared of being poor, scared of being lonely, scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me, can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? Guess I don't understand a thing, damn. Yeah, maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss and be aware of what I miss. Especially if I quit. Yeah, they say the hell is your last day. BAB That day when C5 mati gue aja. stay in my lane. Apa-apa lah, main lagi kita, tenang aja, main lagi. Change. Yeah, sometimes I'm mad, sometimes I'm okay. Yeah, I'm mad, but I want to live. Bongkeng bukan Bang Anton, nesek dari mati bang. Apa-apa kata main lagi geng, namanya game tuh harus ada mau kalah apa, ada menang ada mati ya. Ada menang, ada kalahnya. Gue ngatain, gue ngeratain CT. Gokil CT bang. Kuis ntar, kuisnya maleman. Kuisnya maleman. Enggak dibales jir, apa tuh nggak dibales? CT berdarah cu, musuhnya datang lagi dan parah bener ya. 5 orang gue tampung. Saya nggak like YouTube abang, parah bener nggak like YouTube abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jesse di blok aja, Jesse di blok ya, Jesse.
Itu Ram Gome, Ram Gome. Bang, ngelag bang, waduh ngelag ya, parah ngelag. Jesse padahal paling lama nih, padahal ngomongnya gitu Jesse. Kenapa bang itu ngomongnya bener dong? Ngomongnya bener kamu ganteng. Saya bukan bocil ya. Tuh kan kena blok kan, kamu sih. Kamu kena blok makanya ngomong jangan kayak gitu ya. Jangan kelewatan, saya bukan bocil katanya gitu. Saya bukan bocil bah, jadi yang sopan ya yang ngomongnya ya. Bang buat room kapan bang? Buat roomnya nanti di 90 lagi ya. Bang gue nggak stay di YouTube ini bang, jarang nggak bisa buka YouTube abang soalnya bang. Oh siap. Ya Bagas, nggak apa-apa Bagas. Penting di ini dulu ya Bagas ya. Dilihat dulu Bagas ya. Mati sama nomor 26. Dilihat dulu ya Bagas ya. Kalau ini tadi kayak tadi kan tuh. Udah enggak bang. Oh, ya. Tapi kalau TC yang penuh nggak seru. Ya nge-lag kamu nih. Gue nonton doang, nggak komen, nggak ikut main, mau makan dulu. Oh siap bang, nanti gue minta satu moderator bang buat bantu rumah bang. Iya siap. Moderator kapan bang? Moderator kapan apanya nih? Nanti kalau mendingan sama Bang Ojan tuh. Kalau nanti Bang Ojan nonton di ini. Pendidikan gue nggak moderator. Tenang aja Jaki. Jaki sabar aja Jaki. Sabar aja bang Jakinya ya. Kenapa lo nggak aja bang? Gua nggak bisa. Gue tuh nggak bisa. Kalau misalnya bisa gue jadiin moderator. Gue nggak bisa. Nggak tahu caranya gimana. Halo juga Agus. Gue kalau tahu gue jadi moderator, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Like-nya biar enggak lama nih ya. Buruan dong like dulu dong. Buruan di like dulu ya. Pembodohan YouTube terus pencet nama gue coba. Pencet nama gue coba. Bang, ini gue yang stay di YouTube di apa tuh? Yang stay di YouTube apa di rumah aja bang. Stay di YouTube juga sih. Kalau misalkan gue buat gitu. Tapi kalau misalkan ada yang di kick ataupun di mana, di Ram Gome ya, Ram Gome tuh ada Ram Gome tuh. Ada Ram Gome itu dia satu gue itu dua orang dia teliti dia. Kalau misalkan Ram Gome bilang kick ya, sama Rio tuh. Bang coba ke YouTube terus pencet nama gue bang, pencet ke YouTube terus nama gue.
Jaskia, adanya Jaskia Gotik ter. Oh. Coba dulu. Bang, udah ini sniper aja bang, ini sniper. Makanya saya minta di 90 lek kok. Beneran dah. Sorry sering nggak hadir, kenapa tuh Adit? Iya Bang Rio bantu juga tuh Bang Rio. Bang Rio, aku udah subscribe ya di channel Bang Rio ya. Bang Rio kayak buat YouTube ini Bang Rio, TikTok Bang Rio ya kalau nggak salah Bang Rio. Gue sakit bang, sorry kok. Ya Allah, mudah-mudahan nggak kuat HP-nya ya, nggak kuat HP-nya. Abang sakit badan apa sakit hati nih? Gue sakit bang, sorry nggak kuat main HP. Oh, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya di badannya. Amin, amin rabbal alamin. Disehatkan lagi biar bisa main lagi. Amin, amin rabbal alamin. Sehat selalu ya, jaga-jaga kesehatan ya. Bang Anton udah subscribe channel aku, udah ya. Udah lah, TikTok kan kamu ke TikTok ya ininya. Amin, makasih bang. Iya siap bang Adi, kalari aja bang. Iya kalari. Super kalari bang, iya mau kalarinya. Ayo di like dulu kayaknya, jangan pelit-pelit ya sama like-nya ya. Gue ngeliat Bang Arbi Gaming 1,5 jam udah 1.800 like-nya. Ya Allah, kapan banget saya seperti itu ya. Aduh senang banget itu saya live-nya tuh kayak gitu tuh. Setiap detik kali saya tuh live-nya. Makasih Bang Anton udah mampir ya dong. Sama-sama kita saling dukung. Geng. Jangan lupa ya subscribe di Rio tuh ya. Subscribe ya punya PT PTL jadi tuh. Di Rio ya. Rio 205. Rio 205 ya. Cari aja di YouTube ada kok. Kok nggak like jangan. Kalau nggak like jangan main. Sedarah dikit lagi tuh. Yang musuhnya kenapa nggak dimajuin dikit lagi? Kenapa nggak dimajuin itu dikit lagi? Kenapa nggak dimajuin dikit lagi? Aduh, abang ini udah ngisi udara baru majuin abang ini di atas. Kemana rupanya abang ini? Kegencet kan abang ini kan? Kegencet kan bang? Yang buat pemenangnya saha eta namanya? Yang buat VTX harus punya IG, Facebook, WA ya. Kalau tidak punya kita turunin DM ya, nggak apa-apa ya. Kirim aja nomor ID-nya. Ditunggu di jam 11 lewat 10 menit. Kalau tidak ada WA-nya dan tak ada buktinya dianggap angus ya. Buat pemenang ditunggu sampai tuh jam 2 jam 23. Oke kalau gitu. Ayo geng yuk, jangan pelit-pelit yuk geng yuk. Jangan pelit-pelit ya. Bang Rio bantu di room ya buat stay di YouTube tuh Bang Rio. Ayo geng, gue minta like dulu si 90 like yuk, bisa yuk 90 like yuk. 90 like aja kok cara yang kedua ya. Di 90 like geng yuk, buruan yuk. Oke. Tece bang, tar dulu ya. Tar dulu gue mau kamar mandi dulu bentar. Kamar mandi dulu bentar.
mencari lagu baru? YouTube Music adalah panduan pribadi Anda menjelajahi dunia musik. Karena dibuat untuk bantu temukan musik yang kamu cari. Daftar YouTube Music dan upgrade ke premium untuk 1 bulan gratis. Wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow the time with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something you won't see me coming. I grow, I keep punching, I grow, I keep running, no, I need nothing, supposed to be something so close to me. Jumping out in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. I'm so low, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown, but I won't go, no I won't go. Boleh dikirimin bang, nomor ID-nya bang, nomor ID-nya juga bang. Beneran bang, 1 menit lagi bang ya, 1 menit ya. Kalau nggak diangkat dulu bang, habis bang. Abang nggak boleh persyaratan ya, komuniti Facebook nggak boleh. Kalau nggak punya, berarti nggak boleh diturunin bang. Soalnya terjadi diskusi bang. Think I'm gonna go insane. Always on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the lows. All the fame on the coast and the pain. No one knows I want the time just to slow. My mind's getting low, say I'm fine, but I'm not. Nggak usah ini bang, di share aja bang, nggak usah ke IG saya, di share aja bang. IG, Facebook, WA bang. Tadi kalau misalkan abang ini ngirimin aja bang. Sekarang waktu udah habis, kita diturunin bang ya DM ya. Abang nggak baca definisinya bang ya, dibaca dulu bang definisinya makanya ya. Oke geng, yuk kita balik lagi nih. Bang Anton kemana nih woi? Adalah baru ntar gue sekarang mandi dulu bentar. Yaudah segitu aja berarti ya bang ya, diturunin bang ya DM ya. Ada yang menang? Udah. Udah catat belum? Bang mau bikin lagi gak? Mau dong. Catat belum Mak? Itu belum. Enggak, dicatat belum. Belum. Bang Rio pergi mulu lu bang. Bang Adir. Bang di like berapa bang? CR bang 90 like. Ayo makan jangan pelit apa yuk. Jangan pelit yuk. Ayo buruan yuk. Mau main mode AWM ya. Gue tungguin ya. Mode AWM. Hah? Siapa mau sini? Mau ngapain nih? Main. Baik kamu saya. Alah. Bohong mulu dia mah. Buat saya yang bikin share bang ya. Apa tuh ini bang, bayawannya bang. Aduh aku nggak bisa bayawan ganteng.
Beneran dah, aku bukannya sama gimana, aku takut beneran. Aku mainnya masih noob loh, jujur ya. Aku main yang jujur. Kalau nggak bagi-bagi kau bang. Apa tuh kalau nggak pamit dulu ya bang? Aku mau makan sambil ngopi bang, ngopi siap Rio. Minum air kopi, bukan air putih. Ayo geng, jangan pelipit ya geng, sama lagi geng. Jangan pelipit geng, sama lagi geng. TC dulu bang, nanti dulu ya, bentar bang Jaki nih. Kita ngopi dulu sama ngopi. Nah, ngopi dulu kita ngopi. Udah dikirim? Udah dikirim ini? Udah. Kita ngopi dulu nih, tuh ada Mang Bagas lagi dan banyak nih sumpah lo. Banyak banget ini ada yang buat share bener. Ganteng doang takut bayuan. Iya bang, ganteng doang takut bayuan. Takut saya bang, jujur dah. Ini CR 2 kali. Mendingan ini bang, mendingan saya takut, mendingan saya ngomong apa adanya bang, ketimbang pura-pura jago tapi mainnya noob. Ya sabar dong bang. Tenang kok bang, gue mah nggak apa-apa kok. Maka dibaca dari sisinya dong. Yang buat pemenangnya dibaca deskripsinya ya, dibaca deskripsinya ya. Yang tadi itu buat dikirim dikirim hadiahnya saya live bang ya. Hadiahnya ya, saya live. Saya nipu yang di sini udah banyak bang, dapat bang. Gimana bang? Gimana nih bang? Oh boleh dong. Jaki ya. Bagas bikin lagi Bagas. Bikinnya. Karena lu gue nggak bakal apa-apa. Gue nggak mau cewain penonton nanti gitu. Bagas bikin lagi bang. Kalisa, Ramgome kemana nih? Ada tuh Ramgome mah. Kuis gak tuh kuis masih lama baru jam berapa? Woi apa tuh woi? Ayo dong bro yuk. Apa Bagas bikin lagi Bagas. Mau apa yang Bagas ya? Enggak habis tuh banyak itu. Masih ada kan? Udah lama nggak Putra. Putra nggak pernah nonton sih. Cuma mau manggil doang aku. Bagas bikin lagi gak? Bagas mau bikin lagi gak? Bagas mau bikin lagi gak nih? Ya kalau misalnya udah menang tuh nggak dapat lagi main CR, kecuali kalau misalnya game code tuh kan beda dengan CR, jadi nggak bisa main 2 kali gitu. Jadi kita berbagi sama. Iyalah bang, ayo buram bikin. Mode AWM ya, mode AWM sniper ya, mode sniper di Kalari. Ditidain semua ya, jangan ditidain semuanya. Darahnya 500, EP-nya 200. Ya nggak ikut gue, kenapa nggak ikut tuh? Bang, gue dikasih mood sama siapa? Bang, gue dikasih mood sama siapa? Bang Ojan, ntar Bang Ojan nganuin. Kan gue jarang ikut CR. Kentang, goreng, kentang goreng gitu dong. Ayo geng, jangan beripit ya, tembusin dikit lagi nih, 90 like ya, tembusin 9 lagi tuh, 14 like lagi. Gue buat nih bang, iya kita buat aja. Bagas buran. Bagas. Ayo geng, jangan pelipit ya geng ya, sama like ya geng ya. Ini gue buat lagi nih. Bang, gue mau pamit dulu, udah ngantuk kayaknya, nggak bisa, maaf ya nggak bisa nemenin sampai selesai ya. Rafa emangnya
Sekolah apa? Besok kan besok kalau nggak salah libur apa? Ini katanya tuh malam. Lo jomblo mending nonton Patel berani. Ngantuk kayaknya biasanya udah nggak bisa nemenin sampai selesai. Pret Putra masih dibuat room lagi dalam proses. Makanya nih geng yuk ini yang nonton udah banyak nih, yuk buruan yuk. Dikasih like ya geng ya, 90 like yuk buruan yuk, jangan pelit-pelit geng sama like ya. Besok gue mau makan ada yang ikut. Aduh. Ya libur tapi mata gue nggak kuat bang, udah tidur aja Rafa ya, tidur aja. Pamit dulu, bagaimana pamit ya. Putra. Ayo geng yuk nonton dong banyak nih tapi nggak dikasih like nya di mana nih geng ya kak. Besok mau lab gak bang? Insya Allah lab besok. Lab lagi pokoknya kita setiap hari kita lab. Teng, tutup pintu nih. Dong. 5.000 subscriber bulan bisa lah yuk pokoknya. Mapnya apa bang? Mapnya di Kalahari, yang belum download Kalahari silakan ya download tuh ya, jangan nyampe di masuk roomnya nicknya oren ya kan, nggak lucu kan, parah bener rednya mana. Ayo buruannya geng yuk buruannya, jangan pelit-pelit geng sama like geng, karena like apa gratis kok, jangan cuma main rumah doang kok. Yang belum kenal gue, kenalin gue Bang Anton ya, Bang Anton. Ya. Bang maaf tadi gue tinggal like ya nggak apa-apa. Bang aku ngantuk bang. Masa ngantuk jam segini, parah bener. Amore Zero siap bang apa tuh. Tapi saya makasih buat dapat. Tapi saya maksain buat dapat DM anjay, buat masa DM. Pokoknya mah jangan putus asa. Yang penting kita terus bikin apa, ngikut cairan lagi gitu aja. Yang mau kuis 350 like, awas gak tuh, nyampe gak tuh. Gila gue mau ngeliat malam kemarin gue tadi siang gue ngeliat RB Gaming, gila like-nya sejam setengah udah 1.600. 1 jam setengah padahal lo gila gue kapan ya gitu ya. Waduh Allah Muhammad Muhammad. Bilang bos. Iri lah bos. Udah ada bang PTL. Gue digituin nanti. Gue ada mau PTL. Siang. Iya dari siang. Jangan lupa subscribe ya. Ini pakai HP emak gue bang. Oh siap, namanya Mary. Ma bang baru datang lagi. Demam kamu lagi demam. Jangan lupa minum obatnya bang. Ayo bang, ngantuk bang, sabar dong. Udah 2 trum belum. Mana nih Bagas? Ini nih Teng, ada ke Teng? Si Bagas Teng. Untuk like aja bang. Iya siap dong. Fresh light bang. Fresh light apa sih, aku nggak tahu ngerti tuh. Fresh light tuh nggak ngerti loh. Dibuat belum bang? Mode apa? Mode AWM. Mode AWM bang. Buruan udah dibuat belum tuh? Belum. Yes ya mah. Bang berapa like lagi bang? Nih berapa like lagi nih tuh? 9 lagi. Udah dibaca belum? Apa Teng? Ayo buruan dulu 8 like lagi, 9 like lagi. Berapa Teng? ID-nya Teng? 25.3 2071. Kela. Ditidain semua settingannya. Bang ID aku bang, iya nanti dalam rumah aja sini nih. Ayo geng yuk, jangan pelit-pelit ya sama like-nya yuk, buruan dong, ayo dong ganteng.
90 like aja belum tembus. Gimana nih? Kok jadi nggak ngantuk lagi? Kenapa tuh Rapa? Minum kopi dong, makanya dong. Minum kopi dong. Sabar, bang, gue baru nyelengin CR bang, nyelengin CR. Siap Han. Di mata gue udah merah. Cuci muka bang, makanya deh. Cuk, bantu share cuk, ayo dong burung tuh share. Uwe apa tuh uwe tuh? Terus bang langsung aja sabarnya Ainia. Sabar ya bang, jangan toksis. Aku nggak toksis. Cepet weh bang, iya dong sabar dong, ganteng, like-nya aja belum ada nih, parah bener. Aku kan minta like doang loh. Aku ngiri loh sama YouTube lain loh, like-nya cepet-cepet banget, sumpah ya Allah. Nanti gue suruh kick, nanti gue chat aja bang kalau misalnya nggak sambil nonton. Like-nya cepet banget, jangan lep-lep itu. Skillnya ditidain, itu bilangnya skillnya tidain. Skill jangan pakai. Woi, ayolah like woi. Jangan lihat YouTube lah. Nggak di like, jangan lihat YouTube ini. Sabar bang, kalau nggak ada like bang. Ih, bener loh. Jumpa aku ngiri bener. Apanya? Traktor. Ngiri aku loh. Banyak banget dia buat CR 100 like, buat CR 200 like, buat CR kedua 300 like, buat CR keempat. Gua buat udah CR kedua udah baru nyampe 100 juga enggak anjay. 100 like bang, iya pasti dong. Orang-orang share kedua udah 200 like, gue masih 100 like aja, karena bener. Bareta nggak boleh cu, Bareta nggak boleh. Pokoknya apa senjatanya itu adalah kar sama AWM aja. Dan kalau misalkan ada pakai senjata lain akan kita report dan kita diskualifikasi dan tidak bisa ikut chair selanjutnya. PW-nya apa bang? Sabar dong. Wildan, wih maaf nih bang, gue baru nongol. Kemana bang Wildan nih? Parah bener dah. Kenapa jangan pakai Bareta bang? Iyalah nggak boleh lah. Bareta itu adalah tembus glowel. Semuanya yang saya udah lihat di YouTube lain tetangga itu yang boleh pakai senjata lah adalah kar sama AWM. Dan gak boleh ada aliansi dan gak boleh ada pakai mobil. Dibaca-baca terlebih dahulu apa aja peraturannya yang mode AWM ya, di DFCC tertera semuanya di situ. Tapi enak loh pakai Bareta, iya enak. Enak sih bang, cuman orangnya nggak enak. Kita punya peraturannya itu kalah hari bang, teng kalah hari teng. Bilang teng, maafnya kalah hari teng. Maafnya kalah hari ya, maafnya ya. Bang AWM boleh kan saya bilang. Yang pakai yang bisa senjata lah adalah mode apa, mode kan mode AWM nih. Cuman boleh pakai kar sama mode apa pakai AWM aja. Nggak boleh pakai senjata lain selain itu dua. Pokoknya jangan bikin malu deh geng sama jangan bikin malu sama gue gitu tuh, jangan bikin malu. Pokoknya satu lagi, jangan paling ngipit teman. Kalau misalnya ngipit teman tuh pasti deh namanya lu dirusak chair lu. Gue sering banget kan kayak gitu bener. Woi bang ini Amure siap Amure. Bang habis ini pakai macitan apa sih itu nggak tahu tuh macitan. Siap aku sebagai adik abang, siap nurut dia, siap dong Islan. Amure kemarin pakai SG parah. TC apa bang? Sabar do apa bang?
Ayo geng 5 like lagi geng ya, 5 like lagi bukan 5 like lagi. Oke deh bang, misalnya apa bang ngomong diikutin aja bang, salah satu dari 2 orang. Siapa yang pakai SG? Ngopi woi, ngopi dong, bagi dong. Biasaan orang jelek gitu. Udah pakai SG mati pula. Bener. Oh. Follow we TikTokku. Bang, Kalahari nggak bisa download bang, di download dulu ayo buruan ya, download dulu yuk. Gimana nya kita nggak tahu. Siapa yang pakai SG? Itu aja purgatory. Jangan dong di sini dong. Ayo download dulu, mapain download dulu yang belum download dulu. 5 like lagi nih, nggak bisa naik nih 5 like lagi nih. Lebih baik subscribe punya Bang Anton. Siap Hans. Gula murah kemarin, awas tuh. Itu aja apa belum makan aja sih aja terus. PW-nya apa bang? Ntar dulu PW-nya bang. Ini saya like-nya belum tembus nih bang. Gimana nih bang? Iya putra di situ nungguin bapak. Bang tunggu download dulu ya dulu, download dulu. Yang belum download dulu. Yuk. Permudaku belum download bang. Permuda. Enggak di Kalahari ini, di Kalahari. Ada. Sebentar. Iya. Kalahari maksudku bang. Iya di Kalahari download dulu ya. Mau nggak bang lu jadi abang gue? Mau lah. Siapa sih nggak mau? Mau lah ganteng. Bantu share makanya cuy biar cepet tembus tuh. Bener tuh katanya tuh. Coba share kayak Bi. Like-nya kalau gini nggak naik. Like-nya kalau nggak naik malah diturunin like-nya. Parah bener. Aduh. Susah juga ya. Aduh. Udah aku share bang, siap. Berarti aku punya adik anak abang, siap dong. PW-nya sabar ya. Like-nya juga diturunin nih, gimana gue mau like-nya nih nggak tembus like-nya nih. Aduh. Astagfirullah. Ayo geng, jangan pelit geng ya sama like-nya ya. Jangan pelit ya. Jangan pelit geng ya sama like-nya yuk. Jangan pelit ya sama like-nya ya geng ya. Bang ID-nya apa bang? Nanti ID-nya ditulis di layar. PW-nya di like-nya tembusin dulu ya 90. Jatuh deh itu 95 dah tuh gua tuh ikhlas dah. Aduh. Sedih bener ya. Kirain gue malam minggu rame, ada orang baik-baik loh, tapi ada orang jahat juga ternyata yang mainin like. Aduh. Bener dah. Bang, panggil aku dong, bang. Aku Firja namanya, Firja. Kirain orang baik-baik, ternyata ada orang jahat juga mainin like. Malum dia YouTuber miskin dimain-mainin. Sabar aja. Bang PW sama ID-nya, anjing. Sabar dong, Dian. Aduh, Dian ini ngomongnya nggak tahu apa. Saya bukannya bocah, Bang Dian. Bang Dian, saya bukannya bocah, Bang. Abang kalau emang gak suka sama saya, share lokannya, Bang. Kalian temennya ternyata bajingan loncat. Malam minggu banyak orang keliaran, Bang. Siap. Wah bang, salah ngetik bang. Iya, hati-hati bang Dian ya. Bang, aku orang baik bang. Jahat atau suka menolong membantu kucing yang jalan. Siap. PW-nya apa bang? Oh, PW-nya jelek-jelek dulu bang ya. PW-nya di 90 like bang. PW sama ID di 90 like ya gak? 90 like PW sama ID-nya 90 like. Untung minta maaf, hampir dia belum. jangan sabar dulu.
Baru datang wajib memang, iya wajib tuh like tuh dong. Akatsuki mulai di mana-mana. Bang, sini mampir ke rumah gue bang. Wih boleh dong, rumahnya di mana dong Islan? Bang, kalau ada yang ganggu abang panggil aku bang. Wih Adi, siap gak nih? Adi nih gila nih, Adi nih bodyguard kalau gitu. Pawe Tembu, halo bang, halo juga Bagas, Bagas mau lagi ya idenya bang, nanti ya adinya ya semua pemolek ya. Kukira lawan yang ternyata di belakang bajingan loncat. Bajingan loncat tuh, Gersik, waduh Gersik 2 kali. Pawe turun selek aja bang, oh gitu, udah nggak apa-apa di semua pelek aja ya. Pawenya udah tembus bang. Ya udah ntar diinin aja. Ya udah bawa aja ntar deh. Sini bang ke rumah gue bang, banyak janda. Aduh ngeri nggak tuh janda gue. Panggil aku Fikri bang, siap. Sekali-kali mampir sini bang. Aduh jauh kali rumah kamu. Masih belum download bang, udah download yuk. Gue pelit nih, gue mau minta nomor WA lu nggak dikasih dari tadi kemarin, parah ya, parah bener. Like gue ya dong, like dulu dong. Pawnya apa bang? Ya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang gue sedih bang, kenapa sedihnya tuh? Udah tembus bang, oh udah tembus kah? Oh udah tembus, alhamdulillah udah tembus sih bulannya. Teng tadi PM berapa Teng? Teng PW Teng. Kela. PW-nya berapa Teng? Ntar dulu bentar Teng. Itu sanggup jelek bener sih. Coba. Udah tembus. Ini kan? Ya. 12. Iya udah sudah. Nggak boleh ngimpi teman geng ya, tapi ntar rusak cara geng ya. Gue bilang tadi ya, nggak usah ngimpi teman ya geng ya, jangan ngimpi teman. Ayo jangan ngimpi teman ya. Bang aku anak kareta di mana kareta apa sih susah aman namanya. Dia jangan nyepam ya, Jaki jangan nyepam ya. Oke aku nggak ngimpi teman ya. Oke bang, gue stay di rumah aja bang. Iya. Buat bang Bagas diinin aja ya Bagas ya. Di satu guitnya 2 orang. Terus nggak boleh ada akun bronze. Satu guit 2 orang ya, nggak boleh ada akun bronze ya. Satu guit 2 orang nggak boleh akun bronze. Dan peraturannya nggak boleh senjata selain kar sama AWM ya. Yang boleh megangnya kar sama AWM ya. Kalau misalkan ada yang melanggar, gue diskualifikasi dan gue report, nggak bisa ikut share selanjutnya ya. Terutama jangan ngibit teman geng, nanti teman lu tuh pada rusak CR gitu. Kalau emang mau berjalan dengan lancar tuh jangan ngibit teman geng. Kita di sini walaupun lama nggak jadi masalah geng ya, walaupun lama nggak jadi masalah nih. Walaupun yang lama jangan masalah, yang penting sportif gitu dalam game ya, nggak ngerusak CR ya. Bang ini mode apa bang? Mode sniper. Jangan pada ngipit temen geng ya, gue bilang jangan pada ngipit temen, nanti ngerusak CR geng, benar gue nggak bohong dan ngerusak CR. Bang panggil saya bang pas apa saya pikir bang Fikri. Apa nih ini chat apa tuh pertemanan bang, aku nomor 43 bang, boleh nanti dong, gampang nanti dulu ya, kalau misalnya 2 room penuh baru gue ini ya.
Pokoknya jangan pada ngipit temen geng. Takutnya lu ngerusak CR. Temen lu ngerusak CR. Itu yang nggak jangan malu nama gue dah geng. Gue bilang sini. Soalnya ditonton banyak orang. Ntar begitu dikatain cupu kan repot. Dengarkan musik meski layar kamu terkunci. YouTube Music Mania, mulai uji coba gratis 1 bulan. Kapan gas ya bang? Sabar slot full gue gas ya. Slot full digas. Yang terutama jangan ngimpi teman aja gitu. Sayang ngekill udah banyak tapi dirusak sama teman lu. CR aja. Bang ada yang nomor 16 bang, siap nanti ya bang, panggil aku sama Malik. Fikri sama Malik. Yang belum subscribe bisa subscribe bang ya, bisa subscribe dulu geng ya, biar nambah maju channel ini. Terus kalau misalkan yang belum like, jangan please sama like ya geng ya, karena gue nggak minta duit kok, gue minta like nya aja kok. Belajar jujur geng. Ayo yuk, tembusin ya bulan ini ya, akhir bulan ini ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim yuk. 7k subscriber ya, nanti dia ada yang giveaway tuh 10.000 apa DM tuh, 10.000 DM buat 10 orang pemenang. Makanya tembusin ya bulan ini ya 7k ya. Kalau misalkan belum tembus berarti angus tuh. Bang aku dari Sulawesi bang, siap. Bang Adi, bang lihat nomor 15 bang, sabar ya Wisnu ya. Fikri aja Fikri Samida bang, apa tuh? Salam dari Gorontalo bang, siap. YT Marvel. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang lihat nomor 5 bang, ntar ya dulu ya. Adikku ngapa di-kick bang? Nggak tahu tuh. Kamu bronze bukan? Bang Anton orang mana? Bang Anton saya orang Bekasi dong. Anjir gue nggak boleh PC. Gue nggak boleh spek. Nomor 5 ngapa di-kick tuh? Nggak tahu tuh kenapa di-kick bang. Lihat. Abang namaku King Dinda. Udah diubah jadi siap King Dinda. Enggak tuh geng. Bang boleh baretnya nggak boleh. Bolehnya pakai car sama AWM. Bolehnya car sama AWM aja. Hah? Mau ngapain? Your blood's running through my veins like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay, baby, this my domain. Don't wait, take the wheel and we can go play. Oh, you a bad girl, know what you like. Yeah, said you like your eggs with a little sunny side. Yeah, said you make them beg for seconds every time. Yeah, I'm here to feel your legs out, tingle every time. All I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Yeah, just let me be your man, girl. She got me all in by the way that she fallin' down that pole, throwing ones like I'm ballin'. Call me a pro, cause I know how to call them. Damn, she fine, I just wanna see her all. I like rock and roll, don't stop it, no. I like a bad chick, dropping low, down to the floor. Her body, I'll explore, the neighbors hate, ignore. They banging at my door, she's screaming out. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Yeah, just let me be your man, girl. And all I know is you're fine
you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. Shopping COD, shopping COD, Bayar langsung di tempat. shopping COD, shopping COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. I stay loose, I stay tight, I stay loose, I stay tight, I stay loose, I stay tight. I could do this all night, cause I do what I like. Yeah, I do what I like, yeah, I do what I like. Sipping goose, sipping Sprite, and I go with the flow. Yeah, I go with the flow, yeah, I go with the flow. Cause I know I'm the show. In the zone, here I go. In the zone, here I go. In the zone, here I go. Yeah, they know I'm a pro. Let's go, let's go. Oke, udah penuh ya. Aduh, udah penuh ya. Gimana Ram Gome nih? Hai Bang, hai juga Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kapan digas Bang? Udah cek belum? Udah cek Ram Gome, mana Ram Gome nih? Ram Gome, tunggu Ram Gome ya. Nunggu Ram Gome nih, Ram Gome. Bang Anton, tadi habis berak enggak? Gas ya, gas. Itu Amore yang kemarin kah? Nggak tahu dah. Let's go. If I know what I want, then I know what I get. If I go, they can win, cause they know I get lit. I'm a pro, not a myth, and my flow got some wit. Never slow, drink a fit. I get hype, I get lit. Here I go, I get lit. Here I go, I get lit. Here I go, I get lit. I get hype for this shit. Here I go, I get lit. Here I go, I get lit. Here I go, I get lit. I get hype for this shit. Right. Sion Dev masuknya terakhir. Bang, tangan gue kok gemeteran. Aduh, kenapa tuh orang gemeteran ya kan? Kenapa tuh Bang? Ada nomor 24, Bang, ada nomor baptis ya Bang. Sabar ya Hans. Bang, itu gue Bang nomor 24. Oh siap. Xiaomi 2-3 orang Bang. Sion itu nama gue tuh Sion. Stop spam. Kok gue di kick ya Bang? Aduh, gue nggak tahu tuh Bang. Siap Bang Umar. Gue di kick Bang, BRT Bang. Aduh, gue nggak tahu tuh Bang. Soalnya yang buat Bang Bagas nih. Udah selesai Bang. Oke, udah selesai. Di 130 gue mode AWM lagi ya. Tanya Bagas.
Iya Bagas, aku di-kick kenapa tuh? Kenapa di-kick itu? Faiz nomor 45. Bang, gue Faiz nomor 45. Oh, Bang Faiz, ternyata gue 45 ya. Ini Bang siapa nih? Bang Anton lah, masih nggak kenal kamu Dika. Bang mode mole please Bang. Oh, nanti dong di 130 boleh dipoting kok. Ini kayak ini ya, sayapnya ya, kayak kupu-kupu ya. Suaranya beda bener, beda banget. Sama lah. Tuh kan buat Dian, kambuh lagi nggak tuh lah itunya. Apa Bang? Iya, kamunya nggak boleh ngomong gitu dong. Aku nggak boleh ya. Kalau toksis ya Bang Dian ya. Saya tahu kok Bang Dian orang berpendidikan, tapi jangan gitu ya Bang ya. Nggak bagus ya Bang. Masa orang pendidikan kayak gitu? Berarti Abang kalah sama tukang bangunan dong. Saya kan nggak berpendidikan. Orang bangunan aja bisa sopan loh Bang. Suaranya kok kayak orang males. Masa sih? Nah kok ngamuk? Bukannya ngamuk Bang, cuma mengingatkan. Ya Bang ya, cuma mengingatkan aja kita Bang. Pakai Victor Bang, yang mana tuh? Ayo, yang mana Victor nih biar gue diskualifikasi Bang. Mode sniper Bang. Iya mode sniper. Gue diskualifikasi, gue report langsung yang pakai apa namanya senjata selain Kar sama WM. Bang ada yang pakai senjata air Bang, mana nih? Ayo. Impitan teman Bang kalau segitu. Dia ngimpit berarti. Diimpit teman dia. Bentar, gua cari lagi nih. Mana nih yang pakai ini? Bentar gengnya, gue nyari dulu nih. Gue nyari dulu geng. Ye, 4G pecah palu ya, malu-maluin lu ya. Udah pakai senjata, deket mau ditembak deket, kalah lagi. Ayo geng, jangan lupa dikasih like ya, dikasih like-nya. Yuk, dikasih like-nya ya. Jangan pelit-pelit geng sama like kok geng. Saya bocil Bang, iya makanya Bang ini kan apa? Dian ini kan berpendidikan, jadi nggak boleh ngomong toksis ya. Waduh sakit sekali pribadi. Nah, tuh juga. Yang buat Rio di blok aja deh si ini dia nih nggak ini nih. Buat ini nih. Siapa yang pakai waktu juga tahu di siapa tuh nggak nih. Si Dian ngomongnya nggak pendidikan nih Bang Dian nih ngomongnya nggak berpendidikan. Blok aja blok. Nah gitu blok aja. Orang bagus ngomongnya geng. Pendidikan nggak sopan parah.
Ngantuk kali dia bang. Ngantuk kali aku bang. Oh nggak, kamu ngantuk. Aduh payah kali kau Rio. Jam segini udah ngantuk. Habis ngopi, padahal habis ngopi bukannya ngantuk, malah semangat dong. Gue rank dulu ya bang. Rank kemana tuh Islan? Kau ngereng dulu, pada bener. Zonanya masih zona 2 ya. Zona ke pertama loh, apa udah masih musuhnya masih gini banget. Yang nomor 38 pakai SG bang. Berarti cupu. Ini pitisan siapa nih? Ayo yang pitisan siapa? Canda bang, nggak mungkin lah aku ninggalin abangnya. Siap. Kok nggak semangat bang? Iya nih like-nya mana nih, aku nggak semangat, like-nya nggak ada nge-like. Nontonnya doang tapi nggak ada like, parah bener. Ayo geng, ayo nih ikutan siapa nih geng? Nomor 38 ikutan siapa nih geng? Star Dede doang namanya Star. Report lah bang, kita report nih geng. Kita dulu bentar nih geng. Dia pakai senjata deket ya bener geng. Tidak lama-lama lagi kita udah kena peraturannya, kita report. Nomor 38 gue diskualifikasi. Ingetin dengan nanti dia ikut cari selanjutnya nih. Dia Star Dede ya. Ya. Oh ada yang pakai senjata lagi ya. Kalau nggak salah dia pakai senjata ini lagi ya. Silahkan repot barang-barang lagi. Udah pakai SG malah kalah, marah. Bener ya. Gak malu dong. Nah ini nih pakai senjata nih AR nih, report lagi. Ibitan temen lagi nih geng. Makanya gimana mendingan nunggu lama ketimbang ngipit-ngipit temen mulu. Rusak CR kan ya. Siapa nih nomor 3? Putus palamu bung. Ini yang gue demen kakak. Ngeri gak tuh kakak. Orang ini bang yang kill gue bang. Waduh itu gak perbandingan. Ini gue resep nih. Anjir gue dikill pakai depak. Hadis emang aduh. Jangan suruh pada ngipit temen sih.
Bang, doakan gue ya, soalnya gue tinggal 6 berangkat mondok bang. Oh siap bisa. Oke, hati-hati ya, belajar yang benar, semua jadi kiai. Ayo geng, dilek-lek dulu geng ya. Waduh, leket turun. Aduh, main lagi nih. Sedih gue berpisah sama abang. Apa-apa kok, yang penting gue doain biar sehat selalu aja di sana kan. Aduh, sedih geng, orang baik ternyata dimainin, gak tuh like ya Allah, Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus dimainin sih geng, like ya geng? Sabar ya bang, iya, kalau bener ya. Kalau saya di mana tuh? Wih, gue itu Haikal, gue tuh Haikal, siap babang apa tuh? Babang Satria apa? Babang Haikal tuh bang, oh siap Haikal gue tuh bang, oh. Geset abangku, geset ya. Yang nangis bisa sama abang enggak kok, tenang aja, gue doain biar jadi kiai kok, sukses ngebangun orang tua aja. Awoi. Gue mau jalan-jalan ke Bekasi, besok gue mau ke rumah abang. Aku boleh. Ditunggu tak jamu yo. Bang Elsa ngendok. Gak apa-apa. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes. Teach them what I wrote, teach them what I hope. Keep them on the road to the dream. All I need is a team, but your own self-esteem. TTCO boleh Bang Ali, 130 ya geng ya. Aduh, lagi turun lagi, aduh, pusing nih malah nih. Gimana mau semangat saya nih geng? Aku dinaikin apa diturunin terus? Tete bacain lah, boleh kok. Udah subscribe belum nih? Kayak baru ngeliat gini. Defense gaming. Bang, kalau aku mondok jangan lupain aku ya bang. Enggak dong, gak bakal lupa dong. Gue gak bakal lupa bang, tenang aja. Menang dapat apa bang? Dapat janda. Baru subscribe bang, oh siap Devil Gaming. Dapat DM dong, masih dapat janda, baru bener. Kamu gak ada darah dong gome.
Ada kah yang pemenangnya? Ada nih, ada siapa namanya? Ada siapa namanya nih? Aku nangis bang. Kenapa harus nangis kamu? Nggak dapat AWM cu. Wih, selamat buat Umar. Nih Umar. TC bang boleh TC yuk. Ada like dulu gengnya di 130 geng, dibantu di share geng. Kalau misalkan di share pasti cepat ya geng. Kill 1 dapat berapa DM bang? Aduh kill 1 ya lupa gua. Aduh bro lihat gua. Kill 1 belum dapat apa-apa nih. Kill 1 minimal 2 nih Umar nih. Lagi gak bang? Lagi dong. Ayo makanya di like dulu yuk, bantu share yuk di 130 yuk. Di 130 ya, di 130 ya. Anjrit, iya padahal gue pas gue ngeliat kill 1 ya, malah bener. Kill 2 paling banyak ya. Woi Bancil, siap. Woi Bangcil 089 nih. Jangan lupa subscribe ya di channel ya, Bangcil 089 ya. Bangcil mampir nih. Jangan lupa subscribe ya, Bangcil 089 098 sampai 9 lagi dah. Ayo geng yuk, di like lagi yuk, buruan di like yuk, di like yuk. Ini ada YouTuber nonton gue nih, malu nih like-nya segini nih gue nih. Maaf apa Bang Cil. Trelim semua. Parah. Tim code bang, tahan dulu sebentar. Oh ganti ini dulu ini. Ini apa sih ini? Pas ngumpulin berapa batu kayak gini. Wih kau YouTuber nih. YouTuber gak tuh. Bangcil lah senior gue nih. Ada senior nih Bangcil. Senior gue nih, awasnya ada senior gue nih. Kasih bangku geng, dengan ada Bang Cil nih, kasih bangkunya geng, kasih bangku geng. Pertemanan bang, boleh pertemanan Bang Aldi, mana Bang Aldi? Siap. Udah dibuka apa? Ini sebenarnya dapat apa sih ini? Sebenarnya dapat apa sih? Udah kaget gua. Baik, alhamdulillah. Baik. Awas kasih Bancil bangku. Bancil nggak lep Bangcil. Aku tungguin tadi siang nggak lep Bangcil ya. Nggak ada notifikasinya nih Bangcil nih. Dapat apa sih ini gue? Ngerti gue gini. Tuh apa tes? Kece bang ya bentar. Ini nggak ngerti gue nih yang tip untuk melanjutkannya. Dapat gak gue tuh? Oh berarti gue dapat bundle geng. Berarti gue dapat bundle ya. Bisa lah bang sampai 3 pagi boleh loh. Mandang bang. Siap mandang apa tuh?
Mana apa sih mana? Mandang apa mandang? Ayo bang, tete bang, ayo. Ah, kurang seru bang, bagus. Bisamu digoblok tuh bang. Digoblok tuh bang. Ayo geng, kita tece lagi ya. Yuk gas yuk bang Alif, mana bang Alif? Alif Saha, oh iya Alif Saha. Nah, karena dia udah ini ya, udah donatur gue sama ikut seminggu ya. TC bang, TC bang, bacain bang, ini baca nih 04. Dead boy, good. Ayo geng, di 130 geng ya. Jangan lupa di share yuk, di share maka di share biar cepet yuk. Di share dulu. Dead boy gue bang. Oh siap dead boy. Bagas lu yang mana? Bagas lu yang mana? Bagas tuh. Sini Adilip. Ayo geng yuk. Gira main TC pada kabur, gira main tim code apa main CRN langsung penuh orangnya banyak. Ya ada bang, penuh mungkin menjadikan. Oh ini kamu main siapa namanya Islan? Kamu main TC, mau main TC emangnya? Battle Royale. Sabar. Tempur dengan jaya. Bentar bang, bentar kemana tuh Bagas? Islan mau main kah? Kalau mau main tergantian sama gue. Siap tuh bang Alif tuh. Bentar lihat ID dulu bang. Siap ID. ID. Oh kok gue lagi? Jangan gue dong. Gue bingung kadang-kadang ini di mana. Musuh terlihat. Tetap waspada. Bang, impit yang Kinggar. Oh, Kinggar. Siap. Ikuti aku. Tetap waspada. Sense bang. Bismillahirrahmanirrahim, gak beban. Pertemanan bang, boleh. Ih, banyak juga. Curang pakai kronom. Iyalah jelas kalah. Aco. Bang Alif, mana bang? Bang, gue udah dulu yang atuh benernya. Kenapa dong? Nggak cairan bang, cairan lah. Di 130 kayaknya. Beuh. Parah bet. Rame bet, anjir, mantap. Ada senjata, gue pakai M500 Esot, tapi temennya sial. Jaki ngantuk jir. Ayo.
Ayo siapa namanya? King Jer, King Jer, King Jer mana? Oh ini. Yang udah main gantian gengnya, yang udah main gantian ya. Yang udah main gantian geng ya. Bang, hadiahnya abang belum dikirim yang match bonus lagi bang. Yang mana tuh? Belum diklaim yang match bonus. Yang mana tuh? Aku nggak tahu tuh. Gua om ya, impit gue om. Penuhin. Ampun om, jangan gitu dong om. Gelap nih lobbynya om. Besok labnya jam 8 kan bang? Iya jam 8. Bang aku pakai apa tuh bang? Aku yang pakai panci. Arah. Gelap kali tuh 2 juta je. Gelap banget ya. Iya like yang naik-naik nih. Gimana kita mau cair nih geng. Aduh malu banget nih youtuber tadi. Mampir aja ke channel aku Bang Cil tuh. Bang Cil 098 mampir. Ada Bang Cil tadi senior itu bang. Iya senior gua. Battle Royale. Bertempur dengan jaya. Dia kalau dia lab tuh ada notifikasi di gua lag. Kalau misalkan main sih takut gua. Malu-maluin ntar gua dengan yang PC-nya pada jago-jago banget ya. Terus tadi siang juga mampir ke RB Gaming. Bang Bongkeng kemana bang? Bang Bongkeng tahu kemana tuh? Di ini deh ke jemput emaknya apa sama? Anjing jangan lupa jam plit ya mas, share mas, subscribe di like juga ya jam plit ya geng ya. Kalau kayak gini like nggak naik loh geng. Tembus berapa jangan lupa share sama akun sosial kalian tuh, bener tuh. Ayo dong geng, bantu di share juga geng, yuk bantu share aja geng, yuk buruan yuk. Malu udah aku sampai malu. Ada senior.
Pada hilang bang, iya. Kalau main CRN rame lagi. Nah, lama ini. Ini cuma nyari ini doang, ini hadiahnya iya. Saya mau udah tahu bang. Atau kalau udah nggak CRN ada lagi. Kalau kita CRN nih ada lagi di nongol. Kalau kita main TC ini lagi. Nggak tahu deh. Biasanya bang, sekarang bocah-bocah sekarang pinter-pinter. Cuma nyari itunya doang. Lupa belum bilang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nih Zaki sih. Lupa bang, iya. Jangan lupain ya, jangan sering-sering lupain. Nanti klaim hadiah lo login golok gratis bang, takutnya nggak keambil sayang. Yang mana sih login golok? Nggak tahu gitu-gituan mah bang. HP lu mati kenapa bang? Larinya kok zonanya malah lari ke zona bang. Harusnya gimana tuh? Mabar bang, ayo atuh mabar. Kemana wae mana mah mabar, baru bilang mabar. Suruh temennya datang geng, jangan matiin dulu geng. Bang gue itu yang si Lana bang, Lana yang mana nih Lana? Bang kagak main room bang. Tadi main room gua. Like-nya naik-naik ya 130 ya. Padahal gua minta like-nya dikit ya. Kenapa yang tempat-tempat lain 100 like bisa ya? 100 like 200 like cairan 2. Gua yang 130 cairan ketiga itu. Nggak naik-naik, nonton dikit. Akun lu bete sama gua bang, ya aduh jangan atuh. Ini akun YouTube bang, akun miskin lagi bang, mana yang mau bang, akun miskin. IP-nya aja bolong-bolong. Semangat terus bang, fokus bersukses bang, amin ya Allah, amin. Makasih ya doanya. Musuh terlihat. Di mana Sherlock tempatnya? Ada SG skin bang. Cuman ini doang sih. Di depan tuh depan. Ikuti aku. Yang mana sih? Hati-hati ganteng. Atau di atas kan? Tolong aku.
Buset, 2 orang gue dikeroyok. Ternyata temenku pada kemana nih ya? Jauh sekali temennya. Aduh. Maaf. Ada yang mandang tawuran kah bang? Nantang tawuran kah bang? Nggak ada lah. Ini kata gue hidupin aja dia lu deh. Sebelum lu maju, gue aja yang maju bang. Anjay, ngeri lu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferdi, kemana aja dia nih Ferdi? Bang, kau moderator kapan bang? Bang, kau moderator kapan? Maksudnya moderator apa tuh? Gue pengen nih bang. Boleh moderator, cuma Bang Ojan sih. Bang Ojannya harus ada tuh. Kalau Bang Ojannya ada tuh moderator. Saya nggak bisa saya. Ya iyalah, di dalam corona mental lah. Aduh. Tanggal buat selesai kabarin aja bang, gue mau siap. Ayo geng, like bisa naik nih geng bang, gue ikut good bot bang. Maksudnya ikut good bot apa sih? Makasih bang udah impit. Iya Islan, sama-sama. Golok mana sih golok? Katana. Yang tadi bang, bukan di situ, yang mana? Ini. Oh ini. Mana tuh golok itu? Harus 5 kill. Tadi yang harus 5 kill. Bang, kok ada di tempat Renggome? Rampaga, tahu nih. Gue udah nggak chat lagi berarti fitur. Oh, coba lu pakai ke lobby bang. Apanya yang mana? Pakai ke lobby? Ngerti juga enggak saya. Wah, klaim mana sih? Ujung kanan lobby bang. Ujung kanan lobby. Emang ini. Ya, katana segitu mahalnya. Garena. Di tempat Rampage bang, Rampage. Terus apa sini? Rambut doang. Lu sial dulu tempat boyong bang. Rampage di lobby. Oh lobby. Oh ini. Mana nih? Lu silang dulu. Oh silang dulu kan udah, gua tadi silang dulu lah gua. Oh ini.
Golok. Golok. Nah, itu ada lupa 3 lo itu, Bang. Iya, ada udah. Itu diambil. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi ya? Gokil. Ini 39 hari lagi. 25 hari lagi. Ini 99. Coba Bang, lihat senjata lu Bang. Dikit geng tuh. Ini baru ada berapa nih sih? Bang, tembak dapat magic cup dari mana Bang? Aduh, nggak tahu dah. Begitu-gitu. Miskin geng, aku buat akun miskin doang tuh. Dari Diamond Royal. Mulai uji coba gratis 1 bulan. Dari Garena Bang, itu impit aku Bang, yang mana? Sabar ini, sabar geng. Miskin kan geng, cuma gitu-gitu doang dah. Akun gua mah gak ada yang bagus. Mantep. Apa yang mantep? Enggak lah. Bang, yang impit aku masuk Bang, yang mana? Sabar Bang, masih inget gue gak? Repi masih inget lah. Bentar Bang rep bentar. Oh, udah gak ada lagi Bang. Segitu aja gitu Bang. Bang, limpet aku Bang. Ayo lagi bisa naik gini nih. Yang mana sih? Aku nggak tahu teh. Manggil kah? Bukan Bang Rep, itu ada lagi tuh Bang Rep tuh. Kingger impit Bang, Moderator yang lainnya mana nih? Nggak tahu. Klasik Bang, klasik. Oh, ayam. Nih geng, nih kira-kira lu pada gua kira-kira lu pada mau gak nih? Tadi gua mau bikin guide sebelah lagi nih. Sampingan si PTL juga, tapi PTL 2-nya. Tapi kalau kira-kira lu pada mau, gua ini nih geng. Ada chair, ada. Aduh, tar dulu dong. Bentar, geng. Kalau mau, gue ngajuin ke ini gue nih, kapten gue. Siapa lagi nih? Ara, Amelia. 81. 2 orang doang nih. Bang, impit yang itu Bang.
On fix aku bang, on fix. Mana sih? Just might fly wide awake in fear and then time pass by. You know I can't see clear, think I'm lost inside, and the end is near. It's just not fair. It's just not fair. It's just not fair. Oh, yeah. It's just not fair. Heart attack with a blast, not okay. Ripped it out of the chest from the cocaine. I don't wanna get left, no way. Man, I wanna be the best of my domain. Peace of mind never coming to my head, yeah. If I'm first, then I'm gonna end up dead, yeah. I ain't here to fuck around and make friends, yeah. I'm here to put all of my team as a bed, yeah. And all I see is that you're running from the past. Just like you're drinking, to make yourself go fast, yeah. You keep on going, but you're falling. It's now or never, push it on. Teng. Duduk kompak, Teng. Itu kenapa ngempos ya, Teng? Itu kenapa tuh ngempos ya? Iya. Enggak, iya tahu gue ditukar tapi ngempos karena kenapa tuh? Bang, gue baru bangun tidur doang. Enak bener baru bangun tidur, parah. Ada nih bang yang ipar PS bang, si emang belum pertemanan gitu ya? Kan gue nggak kuat bang, iya nggak kuat. Enak bener ya, tapi nggak ini ya. Ayo geng, like dulu geng, like dulu geng ya. Ayo geng, like dulu yuk. Rumah nggak ada lampu. Emang mati lampunya? Bang mau main cara lagi nggak? Main lah. Yang baru gabung like guys, gratis kok tuh, ayo dong di like dulu ya yang baru gabung ya, jam plit ya. Live sampai jam berapa bang? Tergantung. Kalau like udah naik go up. Terus aja bang sampai jam 3. Iya enak terusnya, saya kan butuh like nya gini. Maka jam pipitnya malah kayak
Oh, jam pripit apa pakai ya? Jam pripit makanya ya. Jam Musuh pripit. terlihat. Tolong aku. Tetap waspada. Lihat yang like-nya ada setiap segitu, terpaksa laptop berhenti lanjut besok. Iya parah bener. Jaga lu itu berarti. Hah? Besok orang kerja. Mungkin air buah ada kota. Lu nggak ada mobil kota nih? Agak. Pinter lu. Oh, saya nggak pakai kota. Pas garingan ke Cisaat tuh pakai cuma drop lagi. Bang, maaf beban bang, nggak dong, jangan ngomong gitu dong. 2 jam doang kan. Jangan ngomong gitu dong, nggak bagus ngomong gitu. Aku butuh medkit. Siapa yang butuh medkit? Datang kepada aku. Bang, apa? Apa bang, ya ganteng. Rame. Bang, ada gue pengen ikut malam, boleh. Boleh dong ganteng. Mana nih yang butuh medkit nih? Apes nih. Minggu apes. Aku butuh medkit. Bang, hidupin bang, di mana hidupinnya? Oh, di situ ya. Kita baru buat. Oh, ada nih. Ada 4 kalau nggak salah ya. Aku butuh medkit. Iya abang. Makasih, hidupin. Mana sih koinnya? Tak cukup rupanya, tak cukup rupanya. Hidupin weh, baik koin satu weh. Koin. Satu koin. Oh, udah lu hidupin ya. Mata gua kemana banyak kan? Maaf. Sama gue rap baru cuma punya HP 1. Tetap bersama. Bang, gue boleh nyumbang cair gak? Boleh Umar. Bang Umar boleh, Bang Umar. Silakan Bang Umar di ini dulu, di WA terlebih dahulu Bang Umar. One vision, one mind, we're in this grind.
Ternyata banyak yang sepertiku ya. Apa tuh? Ternyata buat yang game. Tolong nyalakan. Aku nggak bisa on mic. Kalau like-nya nggak nambah-nambah, like-nya lu berhenti bang sampai di sini. Mungkin Sabtu depan gue nyumbang lagi bang. Oh siap. Kok bisa satu? Tolong nyalakan. Kok bisa Sabtu Mei depan sih? Tolong nyalakan. Iyalah bang. Anjir, gajian CR bang, dan gue salah bang. Oh, wah ada yang nyalain, ada yang ngidupin di sana, ada yang ngidupin, ada yang ngidupin di sana loh. Dapat gak dia tuh? Walaupun HP gue kan tanggung sendiri bang. Ih, wuh. Abang aku nggak ditolongin, parah bener, akunya nggak ditolongin. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada musuh di belakang bang. Tabung berat kilo. Cer bang, ayo boleh cer. Like dulu ya. Kalau 3 kilo apa bang? 3 kilo apa tuh? 3 tabung 3 kilo. Tuh, gue dihidupin lagi di mana nih gue nih? Abang sombong, apa tuh kok aku sombong sih? Nggak sombong aku geng. Aku nggak sombong geng. Emangnya ada apa sih aku sombong? Lah kok lu bilang kayak gitu? Nggak tahu bang ininya. Aku nggak sombong kok geng, beneran. Ya lu lihatlah, gantian lah buat main sama orang semua. Iya gitu tuh, kita gantian dulu geng ya, bukannya apa-apa. Yang cepet. Aduh, ini kayak mainin aja nih. Tes calon mantu aja.
bisa ya, bisa ya. Sini 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 sini. Tolong aku. Aduh. Allah. Ayo kita carang aja, kita carang ya. Tadi mana nih? Bagas mau nyoba cara lagi, Bagas. Siapa lagi yang mau nyoba cara lagi tuh? Enak buy one pun daripada buy one FFP kalau malah kita dihujat. Ayo bang, ayo. Berani yuk, Bagas, ditunggu ya Bagas ya. Pusing saya geng main ini ya. Gas. Gue impit bang. Yang mana nih? Bagas nih. Bagas yang mana sih? Udah ya, Bagas ya. Udah sama Kenneth tuh. Aku beban bang, anggolo ngomong gitu mulu parah. Cara lagi bang, lah. Buat Bagas mana Bagas nih? Aku impit bang, apa nih? Oh, bang Bagas di situ sniper bang. IR sniper. Kenal gak? Kenal gak tuh? Oh ini. Ayo kita main CRM ya geng. Bang impit. Bang boleh impit gak? Islam. Nanti ya isannya jembatannya. Nanti ya. Ayo di like dulu geng. Nih like nih penonton udah banyak nih geng nih. Ayo dong impit dong. Ayo impit tuh. Like dong. Di like dong, ayo dong. Mode apa bang? Mode ini. Klasik lagi. Ayo dong impit, like dong geng, yuk hiburan yuk, di like yuk, like dong, ayo dong. Gimana sih bang mainnya beban? Itu parah ya, gimana sih bang mainnya beban? Tahu tuh kenapa tuh? Bang TC bang, kita main cairan aja, ayo geng, jangan lupa di like geng. Udah klasik. Mode AWM aja bang, mode AWP apa tuh? AWM kali. Ya. Skillnya tidak ya. Ayo geng, jangan pelit-pelit geng. Yang buat nontonnya nih, jangan pelit-pelit nih geng nih. Jangan pelit-pelit sama like geng. Jangan pelit-pelit sama like ya. Sabar bang, nggak bisa tembusin. Iya, apa-apa. Biasalah. AWMK bang, mode klasik lagi. Jangan pelit-pelit geng ya sama like nya geng ya. Minta like dulu dong geng. Jangan gue nggak minta duit kok. Minta like nya aja kok. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya.
Ayo geng, jangan lupa di subscribe bang, ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kepanjangan PTL apa bang? Pas pantalan lapar. Aku udah like bre, iya. Ayo yang nonton jangan pelit-pelit ya geng ya, jangan pelit-pelit ya. Aku udah subscribe juga bro. Siap, makasih banyak udah subscribe. TC dulu bang. TC aku udah selesai nih TC nih, nanti kita habis CR nge-TC lagi nih. Yang pala gue geng, main TC geng. Tet, 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 tet. Jangan pelit-pelit geng ya, jangan pelit-pelit. Hah? Lalu gue minta 2 like lagi geng ya, 2 like lagi gue minta ya. Ayo 2 like lagi gue bikin room beneran, 2 like lagi tuh. Maaf bang tadi gagal boy ya nggak apa-apa lah. Bang gue punya mantan pastinya di pantasnya diapain ya? Dibiarin aja sih. Kalau dibunuh ya ada penjara. Dibiarin aja sih. Mau diapain, mau dijual. Ayo geng 2 like lagi ya, 2 like apa 2 like lagi gue bikin room ya. 2 like lagi gengnya, 2 like lagi. 2 like lagi, 2 like, 2 like, 2 like lagi, 2 like. Dua like lagi gengnya, 2 like lagi nih. Pertemanan bang, pertemanannya mana nih? Yang mana nih pertemanannya? Bang, akun PTL kakak, akunnya siapa bang? Akun gue tuh. Di dalam aja nih bang, aku mau tidur dulu ya. Oke siap. Di dalam game aja ya, di dalam game ya, dalam game ya. Impitannya buat siapa nih? Buat Aldi ya. Fajar bang, Fajar. Oh iya, nanti di sini Aldi ya nih, Aldi nih di sini. Di sini ya. Nah, ya kan berarti udah tembus nih kan. Usah dari gue minta 130 dikurang 100 ini. Gue minta 10 like lagi ya. Seperti biasa geng, PW sama like-nya gue minta 10 lagi aja geng. PW sama like-nya gue bikin bang, bikin grup PA bang. Boleh sih. WA aja bang Bongkeng, nomornya di bawah tuh. Yang mau masuk grup PA itu aja tuh. Yang masuk mau grup WA di itu aja tuh. Di deskripsi tuh. Karena deskripsi kan di bawah kan ada grup WA-nya. Kalau misalnya mau gue bikin grup WA di WA aja tuh situ. Kali aja tuh. Sama aja gue kan. Sama aja. Cari-cari aja tuh bang.
how we party, rehab, it's a slam dunk. G-Eazy, man, this shit ain't fucking random. It's not a DJ, but that motherfucker's handsome. About to be Darude and turn this beat into a sandstorm. About to switch it up and make this motherfucker transform. Bang, gue bikin dah grupnya. Gue bikin dah grupnya, Bang Repi, Bang Rep. Boleh sih Bang Rep bikin tuh, Bang Rep bikin grupnya antar ini. Lu Google bisa gak? Buka Google bisa lu? Bisa. Caranya di situ aja, nonton YouTube di Google lu, nonton YouTube nih. Gitu. Bang, apa tuh? Bisa kan Google? Bisa. Coba ini. Aktif masuk akun, masuk akun. Bikin baru lagi. Tapi yang bikin baru nggak bisa. Itu masuk akun. Coba aja di Google. Lihat Bang. Nah, fuck that. Bang, kurang 9 Bang. Iya buruan yuk, kurang 9 yuk. Share dulu aja makanya biar cepet deh share ada. Bang, bagi nomor Bang, telepon Bang, ada nomor saya di deskripsi ya. Kalau misalkan mau gue bikin grup, yang mau bikin grup ya, gue pengen bikin grup nih, di itu aja tuh, di ini aja, WA di nomor deskripsi gue tuh. Udah WA ini. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't hear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fuck and fucked up in the head. I'm sick of these lazy bugs, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't anyone. It takes some work to make yourself a petty star. And I will not be the one who regrets. And I will not be the doubt of the friends. And I'm not gonna ever forget. Grup itu betul. Betul. Yang mau masuk grup PTL Betawi di WA aja tuh, di FCC gua tuh, nomor WA gua. Crazy, these people complacent, too many are lazy but wanna see changes. You can all hate me or say to these wages, you need to be crazy to head out for greatness. Don't want excuses, I wanna see movement, just watch like a student and see how they do it. Need some improvement, we all need solutions, so be the one who can just stack up and do it. You ain't never gonna stop me, I'll be found. Climb my way to the top like a rebound. I'ma be the one to pop with a new sound. I'ma be the one to drop and bitch, I'm up in the hills with this shit. Think that I'm lost, but I'm bound in this bitch. Bertembus belum? Bertembus ya. Masa sih apa tuh? Dari kemarin nggak dikasih Bang. Ada deskripsi gua di situ. Belum tahu. Ngantuk gue tidur dong Putra, ngantuk dong.
Bang lihat nomor 6 bang. Besok turnamen lagi. Oke siap Putra. Share makanya cu. Ayo. Jam 2. Saya mau menambahkan saya lagi nih. Hah? Menambahkan saya di PT terlanjut. Hmm. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-swift that shit, that shake it off. Are we gonna take a chance? Take it off, oh yeah. You lay me down. I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, work now. Get blacked out too easy. Ever since I was 16, waited since I was 15. Our shit is sometime in between. I just wanna drink some memories before I die. Bang Bongkeng sini turnamen bersama kan kita kafe kentang. Status WA-nya share biar ini bener. Di share dulu. Bang berapa senti bang? Apa sih? Berapa senti apanya? Berapa senti apanya Putra? Waduh nggak mungkin dapat itu. Voltage is insufficient. Please charge. Yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's talking a boy, gotta go for brand, and he's always got a way of staying in command. Okay, and he likes to bake, try something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step 1, have a little fun. Yeah, we here to live, not here to run. Step 2, find someone cute, 'cause we all deserve somebody new. Voltage is insufficient. Please charge. Bicara. No regrets. Gue udah bikin bang. Bang Rep udah bikin. Bang Putra yang bikin tuh. Bang Putra apa? Bang Bongkeng. Let's go. Voltage is insufficient. Please charge. Jangan dimasukin kan? Jangan masukin. Jangan, Jangan masukin. jangan dimasukin. Jangan. Guanya jangan masukin. Bang, nomornya udah aku save. Iya. Bang, gue lagi open member nih. Sharein dong, Bang. Oh, open member. Boleh, boleh di sini ya. Silakan. Cantumin aja nomor WA-nya biar jelas. Oke bang, makasih. Iya sama-sama. Pesan itu ya, assalamualaikum. Nama Udah. nama dia. Wildan. Iya, jangan diganti. Dia apa masuk grup harus kasih nama semua ya. Jangan gitu ya. Jangan bilang ada yang titik, ada yang itu kan nggak jelas namanya siapa. Itu nama. Masukin grup WA bang. Iya, nanti dimasukin grup WA. Pokoknya yang mau ini gue WA nggak mau masukin bang. WA gue nggak mau masukin bang. Kenapa bang? Udah tembus belum nih geng? Woi Allah Akbar. Ternyata belum tembus. Like-nya udah gak ada yang mau like. Oke, kayaknya cara terakhir ini like-nya gak tembus nih. Gue udah bikin kan bang. Masukin gue grup PA bang. Oh masukin grup PA. Boleh Bagas. Bang Putra ya ini.
Lah yang nonton 7. Gak pada nge-share bang. Iya. Tuh bang nomor WA gua bang. Mana abang nomor WA-nya? Cek di deskripsi aja. Oh, tolong sharing ke gue ya bang. Tolong sharein ke gue boleh. Gue merem kali sama Istan mulai itu. Halo bang, halo juga. Ayo 8 lagi ya, 8 like lagi ya, 120 ya. 120 like. Seratus 120 nomornya di Sherlock ke atas bang. Scroll ke atas. Nggak ada bang nomor abang. Gue sakit nih bang. Aduh sakit. Kamu istirahat aja deh kalau ini. Kalau lagi sakit istirahat aja, jangan termaksa untuk begadang. Kalau nggak tembus gimana ya bang? Sampai tembus lah. Gak apa-apa bang. Biasanya kebanyakan begadang. Bang kos, saya nyawa nggak dijawab bang. Saya WA nggak dijawab bang. WA Bang Bongkeng bukan jemput saya, coba situ. Halo Bang Ali. Jangan lupa kita subscribe di Ngaling dua-dua ya. Jangan lupa subscribe di Ngaling dua-dua. Yeah, we all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down. I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Making back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from doing my thing. Backtrack, block, love it all the same. Don't judge me cause I played the game. Understand art always has to change. I do not wanna be put in a box. Without this music I know I'd be lost. I want my music to finally take off. If you hate on me you don't know me at all. Keep my head down, I don't have no regrets. Everybody gets so crazy upset. Sometimes it's better to think and reset. You never know when you'll take your last breath. Yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me. I wanna party like Gatsby. I want a girl call me daddy. I want a personal cabby, driving me all around Cali. I want a place in the valley. I want a hook that is catchy. I want my life to be classy. Man, I just wanna be high. I've been like rolling and loving my stuff. I've been like going and plays in the club. I keep on growing, they see me come up. I keep on showing them why they in love. Nobody knowing just how we came up. If we keep going, we're blowing it up. We keep on rolling, it's never enough. We in the zone, yeah, they falling for us. Yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we're guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me. Au ah. Nah balik lagi gue bang, balik lagi. Udah dapet kan di sini katanya. Susah apanya? Dibilangnya susah. Oh dibilangnya susah gue. Kayak bocil aja gue dibilang susah. You gotta pick yourself up, cause life gets hard. It might leave scars, can tear you apart if you let it be smart. Yeah, you wanna be just like the stars. Take me to Mars, I have the bar, cause that's the start. All I know is that I love making art. Straight to my heart, keep up my guard, can always work hard. Yeah, it's hard to have faith when you had a taste of this awful place. And if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rap race. WA nomor siapa bang? Kok suaranya gue diamalin itu suara Bang Bongkeng. Bang Bongkeng suaranya gede apa? Maksud gede bang. 20 putra gue Bang Alim gede-gede.
broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be, yeah. I'm sick and tired of these broken dreams, these broken teens, sitting down on broken screens. It sucks, cause I really know what hopeless means, but focus seems to stem from the darkest themes. Don't park your dream, get a jump start and dream of everything you thought you ever wanted to be. Then mark your team, together you could be something, be smart. Bang Aling dua-dua gimana nih kabarnya Bang Aling? Sometimes you gon' feel like you Bang Aling. don't. Sometimes you gon' feel like Jangan lupa subscribe ya di Bang Aling 22 ya, Ngaling 22. Jangan lupa subscribe di Ngaling 22, geng. I'm here to tell you that it won't last. Your mind's stronger than you think, get past all the things that keep you feeling bad, to pick yourself up and carve your own path. Tonton dulu sih videonya, lebih enak sih. Ya kan Bang Aling. Bukan begono Bang Aling. Are all these broken dreams and these hopeless teens how it's supposed to be, yeah. Udah dibikin dua ini. Apaan? Janganlah. Minum komik herbal dengan daun Batuk. Minum obat dong Pak Haji. Udah 2 hari di RS, waduh. Semoga cepat sembuh udah Bang Aling ya. Udah bang, aku udah subscribe Bang Ferry. Yo, maksidanya. Baru pulang nih Bang, alhamdulillah pulang. Batuk. Ini gak ada butuh. Ya, buta mau terus banget udah sama saya. Makasih Ferdi. Bantu doanya ya guys buat yang Abang Aling biar cepat sembuh dan bisa, amin ya Allah, amin. Wah, ini gedein double putra kok kalau gedein. Bohong apanya nih, bohong apanya coba. Focus my music, getting referrals from the girls love to booze it, party and lose it. That's the life I'm choosing, not losing. That's my 2 cents for you. You know I'm back, it's a matter of fact. I'm better than ever. Ini apa Bang? Oke siap. Sipping on some coke and no jack, cause staring bitch. Udah tembus, alhamdulillah. Yang nonton 12, yang ngimpi temen pas apa 49, 48. Usahakan jangan ngipit temen geng ya. Awas nih kalau ngipit temen ketahuan, cepat penuhnya ketahuan kalau ngipit temen. Itu sekarang pengennya. Apa dulu? ID. Nama gue siap. Udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe dulu dong. Enggak bayar kok Bang, subscribe Bang. Yang mau ikut grup PTL Betawi silakan di WA ya. WA gue ada di deskripsi geng. Kalau misalnya mau ikut di grup PTL Betawi, kalau enggak apa-apa kok. Adanya tuh cari ini Bang, sesama semua Bang. Woi, Bang kalau ada yang lebih teman udah jangan dikasih Bang, adanya sama siap. Tapi ganteng siap dong. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu yuy. PW bisa berapa? Bentar PW-nya lagi lihat tuh. I got 'em coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I could feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed, I could do this every day, yo. Pop a couple shots and now I'm fucked up in the bathroom. Got them going off and now they listen. Jangan ngipit temen ya, ketahuan lo geng kalau ngipit temen lo. Cepat penuhnya, jangan paling ngipit temen pokoknya. Always popping up the whole squad, gotta pass, gotta keep your head high through the hate, yo. Gotta make a better life through the pain, yo. Got a chance to do it right, so do your thing, yo. Don't let anybody ever try to change, yeah. I feel blessed, yeah.
Yeah, I feel blessed. Yeah, I feel blessed. Yeah, yeah, I feel blessed. Yeah. I got them coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I can feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed, I could do this every day, yo. Living every day like it's my last day, cause you have to. Any given day could be your final chance to act. You got only one life, live it right. Don't hold back, do exactly what you like. You gotta fight for your chance. Gotta rest in peace when you pass. You best believe I'll be the last dude to ever leave. Regretting past news. I'll never be holding back. I feel blessed. Enggak. Yeah, I feel blessed. Yeah. I feel blessed. Yeah. Ada hacker, rapper, rapper, ada hacker, rapper. Yeah. Since day one, I've been getting it. I'm spitting gibberish. Bang Umar, That's why they can feel my shit. Bang Citer bang, Business. Leading witnesses, I just keep on getting it. Bang cari cheat bang. Aduh, aku nggak bisa cari cheat. These distances, just so I can win a bit. And they feeling it. I just keep on dealing it. Jackpot stealing it. Having it the ceiling, yeah. It's the chemical. Lick it like a popsicle. Everything is chemical. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu geng ya. Belum subscribe bisa subscribe dulu nih. Yang belum subscribe ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu. Thinking technological, thinking philosophical. Drinking like an animal and writing shit that's flammable. Writing shit that's tangible. Writing hits like NFL, they eat them up like cannibals. Sweet just like Gas bang, sabar apa? Denny sabar, slot belum full digas, parah. I ain't tired and it's like I'm inspired. Panutan baru jangan selalu keras. Bang nomor 8 bang, satu set keren bang. Siap nanti ya. Against the scene fire, dedication is required as I'm rising up get higher. And the view is Gue pentolan di sini. Putra pentolan di sini, jago berantem gak Putra pentolan di sini. I hit 'em with a little bit of this and a little bit of that and a little bit of tricks and a little bit of tracks. And I wanna Bang main sniper bang, please bang. Nanti ya, like-nya aja susah banget nih bang, tembus bang. send the signals here and back. She said that she loves my track. I Yang nonton 12 tuh bang, yang masuk room berapa tuh bang? 27. so assistant like the Aduh. encore bravo. Lu up gue band YouTube lu. Oi. Can't get nothing past me. Dirty Ngeri sekali Bang Putra. question ask me. Everlasting, you know that I'm passing. All these boys I'm waxing, my flow got them collapsing. I've been setting records. Oh, Come again, I said ampun Bang Jago, gaskan, sabar. all the answers, baby, come Sabar Putra, sabar. answer. Once he is always his corner. Lihat bang nomor 4 bang, nanti ya dilihatnya ya. Lari YouTube Putra Hacker. Cause she better listen, I'm just playing, this is banter. Likes it when I'm spitting, she said that I'm like a panther. Cause I'm always winning, yeah. Nama FF lu apa Pan? Pan. Sarang juga buta itu. Dengarkan musik offline. YouTube Music Premium mulai uji coba gratis 1 bulan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, Ada berapa it's orang? not probable, Banyak. irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it so you Pan. don't do what I fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, Sabar ya, sabar ya. you can't listen, that shit is all fiction. 'Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it.
Ternyata kemana bang? Nggak tahu kemana. Lupa tidur dari molor. Or will you fucking fight back? Sabar Putra. Bener ya Putra ya. Udah ricu aja bang. Jadi mungkin bang. Ara lama. Sabar Putra nih. Ntar gua blok lagi nih Putra dia. Ntar gua blok lagi dia. Grup apa? Grup apa? Grup Morawis. Grup PB. BP apa? Nanya mulu kagak beli. Oke, Fali udah subscribe belum sama like, sorry. Gas, Denny sabar, Denny bawelnya sama kayak Putra nih, parah nih. Dapat diamond, dapat janda. Gue itu enggak chip, emangnya rock. Awas ya, jangan akan bronze ya, awas nih, janda mulu iyalah. Jangan akan bronze ya, kalau bronze di kick nih, satu gitu gue 2 orang, kalau lebih gue kick. Cinta janda yang satu. Bagas tugasnya dilihat ya Bagas ya, satu guitnya boleh 2 orang Bagas ya. Dan akun bronze di kick aja Bagas. Kalau misalkan ada yang lebih satu guitnya 3 orang di kick aja satu. Ini mah teh kebayangan ngimpi temen ini mah liar aing. Boya dapat apa bang? Diamond lah. Dapat diamond. Ya itu kan udah jawab. Kamu kan udah jawab tadi. Dapat diamond. Makanya baca deskripsinya abang. Sebelum main terlebih dahulu baca dulu deskripsinya. Resah hati ini tampannya. Janda the best kata Bang Anton. The best, istimewa. Resah baru datang. Siap bah. Ayo. Gak sabar. 5 lagi. Janda yang enak diapain bang? Panggang. Itu Putra siapa? Tahu tuh orang asing itu Putra itu. Orang asing deh tuh. Kalau kill banyak terus nggak boya dapat diamond nggak dapat lah, kita cari yang. Makanya baca deskripsinya dulu dah Denny baca deskripsi udah. Kayaknya malas amat nih baca deskripsi Denny nih. Baca deskripsi udah ketera semua di situ. Oke, gue baik stay di lobby ya pasti sudah. Sepertinya harus diajak goyang. Guys bang sabar. 4 lagi rum. 39 siapa bang? 39 nggak tahu siapa nih. Siapa nggak tahu siapa itu. Gue Putra. Bang gimana masuk grup? Itu ada yang mau masuk grup silakan baca deskripsi gue di kan ada tuh deskripsi gue, nomor gue di bawah ada. Itu ada nomor gue kan, dibaca dimasukin aja bang, gue mau masuk grup bang gitu. Capekku ngomong. Alah Putra siapa nggak tahu Putra siapa itu, parah.
Oke, udah penuh ya, udah penuh dua lagi. Udah aku selesai molek bang, siap. Kapan ngegas bang? Lama kali. Sabar dong mamas. Sabar mamas. Satu gutnya buat dua orang ya mamas. Gue cek dulu nih satu gutnya nih ya kan. Stay akan digas. Aduh, panjang banget tuh. Aduh. Tanya apa bang? 1122. Bang mode apa deh bang? Aduh, mode klasik abang. 1122. Yang punya roomnya silakan digas. Tadi dulu bang, aku mau ngambil mie bang. Ngambil mie. Ayo, digas bilang gas. Belum bilang hacker jangan sopras. Yang mau masuk grup PTL silakan di WA. Dia apa tuh? Oh, banyak pun ternyata. Habis balik. Biasanya beli lagi. YTM Ali Fajar. Gue yang pakai topeng master. Satu gitu orang bang, siap. Can't escape from these thoughts and these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title, and I'ma get it. That thought is final. The way I think, you could say is primal. Kill it, be killed, I'm going. And I don't lose, no. I'ma be the one they choose, though. You will be the one they lose, though. Yang Pais 5 inci. Gue yang Pais 5 inci bang. Yang mana 5 inci? Sila kali 5 inci kau. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wait, see. If I make it, then they just might say, B, you've been doing so good, brother, can't leave. I don't wanna hear your words on the fake shit. Now I want my name, what is you patient? On the stage, people never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I eat you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. I got a guitar and they play that shit every day. No, I was not that great, figured out how to play. Learned how to change the beat, learned how to rap and sing. Passion is everything, loved it throughout my... Gengnya jangan pelit sama like-nya gengnya. Jangan pelit sama like-nya geng. Jangan pelit sama like-nya. Di like ya.
watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. Bang, gue liat comet bang. Gue les comet. Connect. Los connects. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. Responsible, yet I'm phenomenal. Bang, ada yang ke laut bang, ada masuk bang. I'm dropping bombs, you know. Sinyal ya kali. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, rock it low. That's right, I swear to God that I can jump and go. I got a shot at unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. I'ma do this thing my way. Get grinding hard all day. I'm addicted to the grind, man. So I refuse to waste time, man. One day it all will be. Ate pentolan putra. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track, in addiction to the fact that we're winning. Still we back, something's missing, need a track that is hitting, making racks, making millions. If you rap, that's the mission. I don't waste time, no I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make it fine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Parabet, apa tuh parabet? Ready to go, man, rock and roll. That's right. I swear to God that I can jump and roll. Yeah. I got a shot at my unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Di atas ya. Paru. Yeah, let's go. Yeah. I said, what's up, Y'all gonna step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Sat bang, alhamdulillah slow. Was breaking in, these bands have all been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to stake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements cause my mind's never complacent, yeah. Bang, aku mau download FF Max bang. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I
keep my head down, grind up, moving on. Keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's natural enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking idiots, turn them into corpses. So sore from ripping on these vocal cords, they like swords cut deep as my words are born, I'm upset. Cause ain't nobody heard of us yet. A few mil when the first man bet, and we ain't never ever gonna forget. I feel my time with blood and sweat. This shit worth it, y'all give a man purpose. Y'all make a man Mati. when I'm performing. Mati gak tuh, hampir ya mati tuh. If this music never surfaced to the top of this circus, all this time will be worthless. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse quick. Put them in a hearse shit. Using every word to get heard by this earth, bitch. Love playing this game. I ain't rapping for the fame. No, I rap to make a name. To be heard and make a change, yeah. YouTube Music Premium didedikasikan untuk kamu. Saat makan malam dengan keluarga dan teman, To be heard and make a change. Yeah, I just wanna make a change. I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful thoughts. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I finally felt the blues. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier. Nah geng yuk, jangan pelipit gengnya sama like-nya gengnya nih. Aduh, paksa gue off nih kalau misalnya gini nih. Kalau like-nya nggak naik-naik ya. Ridiculous and limitless while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society is swing and miss. And honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I just wanna say I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like
the ocean, I'm relentless. Emotions still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. So watch me. Watch me. Yeah. Name speak got me aggressive, got me on the straight offensive. You can't stop this train direction, cause it runs without an engine. Oh, when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method, all these words that I've invested. I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah. I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm not, you only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your future, a winner or a loser, a headline or a rumor, on the bench or a shooter, superstar or recruiter, defensive prosecutor, just living up consumer, or will you be a producer? You have a dream, go capture it, go activate, get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough you're talented, you have to fucking grab it. I'm sick of being adequate, another college graduate, just looking for an advocate to hire me to pack your shit. You want it, take a stab at it, you need it, then get after it. These people, they don't matter, keep just talking about it. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Find me in me something, find me, tell me something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my head, you'll be knocking conscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. I'm on it, honest, I'm going shit, and I'm on it. No matter what, before I'm over the time, and moving under my rhyme, just with my 9 to 5, I'm rocking. They watching, cause it's shocking, dropping all these top 10s. I'm so stopping, it's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time, just enjoy the ride. Shotgun kayu kalah. Trailing.
Oke, untuk pemenangnya 4 star. 4 star di WA ya. Ditunggu jam 1:53. Oke geng ya, karena like-nya nggak naik-naik geng ini nih, karena like-nya nggak naik-naik, gua off dulu. Besok gua lanjut lagi. Pokoknya jangan lupa nyalain terus tombol loncengnya biar gua live ketahuan ya notifikasinya. Makasih yang udah subscribe, makasih udah like juga, makasih banyak ya. Jaga kesehatan, semoga sehat terlalu panjang umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.